buenas, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a Mass Effect 2. Estamos aquí en el remaster de Mass Effect 2, en la Legendary Edition. Y contentito porque ayer me gustó mucho lo que vi. No, ya sabéis que dije que yo el Mass Effect 2 no lo he jugado nunca, pero ni probarlo, Y hostia, pues me gustó mucho lo que vi al principio, con el proyecto Lázaro, el hombre ilusorio, etcétera. Y Miranda, por supuesto. Bueno, bienvenidos a todos los que vais entrando por Twitch y a los que veis esto luego en diferido, pues también. Espero que paséis todos un buen ratito. De parte viernes por la tarde. Bueno, los que lo veáis en diferido lo veréis otro día. Pero bueno, los que lo estáis viendo en directo, bueno, espero que paséis un buen viernes por la tarde. ¿Qué es eso? Hostia, digo, ¿qué es ese sonido? Pensaba que era el móvil o algo, tío. Te lo juro. Vale, está por aquí. Chachi. Bueno, pues vamos a darle cañita, ¿no? A ver dónde nos quedamos exactamente. En la nave, ¿no? En la nave. Ya podemos echar un voltio por aquí por la nave, echar un vistacito aquí a la galaxia para ver las cosillas. Aquí podíamos, en la terminal privada, ¿qué podemos hacer? Estado del equipo, mejoras, mensajes sin leer. Cuñú, ¿todo esto? Ya está, hala. Estado del equipo. No, a ver. Los mensajes sin leer. Vale, ¿y ahora cómo los leo? Todo esto, vale. Consejo Anderson, si por casualidad los rumores son ciertos y sigues con vida, necesito que vengas a hablar conmigo a la Ciudadela. Hostia, la mítica Ciudadela. Han cambiado muchas cosas en los últimos 2 años. Gracias a ti estamos en la cima y es justo que dispongas de una oportunidad para defenderte de lo que hemos estado oyendo. Ocúpate del choque con Seth Masani. El hombre ilusorio, Shepard. Hemos alcanzado un trato con el veterano Seth Masani. Puede que lo conozcas. Seth ha participado en algunas de las operaciones militares más conocidas y no tan conocidas en los sistemas de Terminus. Tiene fama de cazar recompensas despiadado y sangriento. Pensé que necesitarías a un hombre con estas características en tu visión, así que he conseguido que se una a ti. Lo encontrarás en Omega, donde se está ocupando de su última recompensa. No te preocupes por sus honorarios, ya me he ocupado yo de eso personalmente. Necesitamos, sí, ¿Era este? Una especie de herrero. Doctor, o no sé lo que era eso. No, esto es un cazarrecompensas, vale. Contacto perdido con la nave de exploración. Vale, proyecto Ascuas, comandante. Ha desaparecido la MSV Rosalí, una nave de exploración relacionada con Cerberus. Bueno, no hace falta que leamos esto entero. Localizada zona de impacto de la Normandía. Vale, comandante Shepard, nuestros análisis del sistema de Amada, han revelado algo que nos gustaría que miraras. El lugar donde se estrelló la SSV Normandía, la anterior Normandía. Creemos que esta noticia será importante para ti, pero también tenemos otro motivo. A la Alianza gustaría honrar a dicha nave con un monumento que se erigiría en su lugar de descanso. Me gustaría que fueras tú quien lo pusiera y fueras la primera persona que pisara el lugar. Capucha de reconocimiento, Shepard, nuestros técnicos de armaduras han pensado que quizás no quieras ir por ahí enseñando la cara. Te han enviado una capucha que Cerberus da a sus agentes secretos. Tienen funciones de micro, CPU adicionales que quizás te gusten. La capucha está en tu camarote, pues será esa que llevas puesta. Overlord. Vale, Shepard, uno de nuestros grupos se acaba de desconectar de la red sin motivo aparente. En el proyecto Overlord se ha estado experimentando con tecnología de gran volatilidad y quiero que lo investigues. Su trabajo está dividido en numerosas categorías, bla 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 bla. Proyector de arco. Hace poco se produjo un incidente con los Geth en uno de nuestros puestos avanzados de confín esqueliano. No te preocupes, no voy a enviarte a cazar nada. Nuestros agentes libraron una batalla contra un grupo de exploradores Geth con gran éxito y atribuyen el mismo a un nuevo y avanzado dispositivo de ataque eléctrico que definitivamente permitiremos sacar del laboratorio. Como tu unidad está ahora recuperándose y descansando, he pensado que deberías custodiar el arma mientras tanto. La arma se llama proyector de arco. La he enviado al arsenal de la Normandía para que puedas examinarla por ti mismo y usarla si crees que merece la pena. Ha superado numerosas pruebas que demuestran que sobrecarga las barreras cinéticas y especialmente a los enemigos cinéticos. Pero las pruebas del laboratorio son un escaso sustituto de los verdaderos informes de campo. Sabemos que funciona, ahora queremos ver qué puede hacer con las manos adecuadas. Si todo va bien, emplearemos sus tácticas para entrenar a otros agentes. ¿Y dónde está eso? ¿En qué parte de la nave? Reúnete con Kasumi Goto. Con gran esfuerzo y a un elevado coste hemos localizado a la maestra ladrona Kasumi Goto y la hemos convencido para que trabaje contigo. Muy pocas personas
La conocen y aún menos pueden asegurar que la han visto en persona. Nadie la supera en sigilo y capacidad de infiltración, y sus habilidades tendrán un valor incalculable para tu misión. Viaja al distrito de Zaquera, en la Ciudadela. Vale. Servicios financieros de ascensión, su cuenta. Vale. De Cp.2, agente de banca, servicio financiero de extensión a la Tierra. Hola, comandante Shepard, gracias por enviar la documentación médica actualizada. Hemos cambiado su estado de fallecida a vivo. Tras deducir los modestos costes administrativos para cerrar el expediente, el consiguiente cambio de estado y la reactivación de su cuenta, su saldo restante es de 0 créditos. Gracias por elegir el servicio financiero de extensión para sus gestiones bancarias. Es un placer trabajar para usted. Tanto para, ¿no? ¿Quiere proteger sus mayores activos? Encontraremos la mejor tarifa y las coberturas que necesite para su seguro de vida. Conteste mismo para obtener su presupuesto gratis. Vale. Mejoras. Acerca de las mejoras. Vale, estado del equipo. Solo tenemos 2 personas. O sea, tenemos que ir pillando peña, ¿no? Vale, estos son los posibles que tenemos, ¿no? Doctor Okir, Arcángel, Mordin Solus, bueno, hay un montón. Bueno, habrá que ir reclutando todos. Vale, pues bien. Voy a guardar por aquí. Vamos a ir hablando con la peña, ¿no? No sé. A ver. Hola. I'm Yeoman ¿Qué Kelly tal? Chambers. I've been assigned as your administrative assistant. I'll manage your messages and help you monitor the crew. And I must say, it's such an honor to work under you, Commander Shepard. El placer es mío. I'm glad to have you on the team, Miss Chambers. Please, call me Kelly. Claro. Okay, Kelly. Anything else? ¿Qué tal está la tripulación? Is there anything I should know? Joker would like to speak to you on the bridge. Vale. Anything else, Commander? Vamos a charlar un Do you poco. have a moment to talk? I always have time for you, Commander. A ver qué nos cuenta. ¿Qué te dedica? Ya lo sabemos, ¿no? What are your responsibilities? I'll keep you notified of any messages or appointments you might have. If any of the crew has important business to discuss, I'll make sure you know. Vale. Bueno, investigar. ¿Estás contenta por aquí? How do you feel about being assigned to the Normandy? I was handpicked by the Elusive Man to help fight the greatest threat known to humanity. How do I feel? Honored, exhilarated, terrified. But mostly I feel encouraged. Hola, Fran. Under Hola, your Ligios. leadership, we can't ¿Cómo estáis? fail. Comandante Fofo. Commander Fofo. Qué grandes. Bueno, sobra. Con esta no vamos a hablar más. No lo haremos. Don't worry. We'll defeat the Collectors. I trust you implicitly. The moment I met you, I knew I could close my eyes, fall back, and you'd be there. Te daría un abrazo, te recogería, te dejaría caer. Ese Perepe, gracias por el hosteito. Ahí con 4 raids, 4 participantes, perdón. Grande. Te daría un abrazo. I might do more than catch you, Kelly. Now that's an enticing thought. Anything else you'd like to talk about? No. I better go. Okay. Maybe we'll talk later. Grande, Freeman. Grande. Relaciones diplomáticas humanas, códice actualizada. Esto te lleva a dónde, vamos a ver. Alojamiento del capitán. A ver, vamos a ver primero planta por planta y así vamos viendo, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Bien. Yuhu. Vale, se me va. A ver. ¿Examinar qué? Controles. ¿Qué controles? Aquí no hay controles. ¿Esto? No. Esto estará más cercano. A ver, esto. Ah, vale. Vale, estos son para ir examinando y coger experiencia. Vale, y coger códices. Vamos a hablar con Joker, ¿no? Can you believe this, Commander? It's my baby. Better than new. It fits me like a glove. And leather seats. Military may set the hardware standard, but on a first-gen frigate, they could care less if the seats breathe. Civilian sector Muy buenas, comfort by Pepe. design. Gracias por el host. Reproduction is not intended to be perfect, Mr. Moreau. Seamless improvements were made. And there's the downside. I liked the Normandy when she was beautiful and quiet. Now she's got this thing I don't want to talk about. It's like ship cancer.
Esta nave solo es una copia. Confiemos en ello por ahora. Muy bueno para ser cierto. Confiemos en ello por ahora. Enjoy it, Joker. If we're stuck here, we might as well let them pamper us. Does it breach uniform regs if I get that on a cruise shirt? Because this is my favorite you have no choice ever. Technically, this is a civilian ship. I'm probably lucky you're still wearing pants. Yeah, I'll save that for the off-hour cameras. Have an AI watch me 24/7. Pues se acaba de hacer un directo. Eligius. Perepe está ahora subiendo. ¿Cómo se llama? Espérate, el último era. Last Stop, la última parada, ¿no? Last Stop, que es una aventura gráfica, ¿vale? Pues estilo. Esta de tomar decisiones y hablar y todo el rollo este. Parece ser que es de. Como de. Universitarias o universitarios, algo así. Vale, ¿qué ha dicho este? No me he enterado. ¿Qué tal en la cabina? I assume everything is going well up here? I really want a chance to put the Normandy through her paces. I just have to trim up the drive output and it'll be like we never lost her. Safety standards advise against manipulating drive settings while engines are powered and in use, Mr. Moreau. Commander, can we shut this thing off? I don't need it in my day-to-day. Hay un botón de silencio. Adáptate. I don't have time to babysit you, Joker. Find a way to deal with it. Yeah, reasoning with the intercom is not my strong point. Your problem, not mine. Thanks, I'll remember this. Qué simpático, Shepard. Investigar. A ver, los viejos tiempos, ¿qué pasa? Ever think about the old Normandy and the trouble we got up to? Yeah, those seem like the good old days now, but come on, it was hell at the time. Geth, Saren, Sovereign, and then we got dumped. We're stuck in a weird place, sure, but esta noche back then Resident, it ahí wasn't all grande sunshine Perepe. and bunnies. Ya sabéis, esta noche le voy a dar cañita ahí en el canal de Perepe, de Multiperepe, que tenéis Resident Evil 0 Remaster. ¿Y la vieja tripulación? What happened to the rest of the old crew? I heard most survived. Almost did. Presley didn't. The rest of us just sort of drifted apart. The Alliance didn't care. I don't think they liked all the non-humans in your crew. We were your team, Commander. With the Normandy destroyed and you gone, there wasn't much keeping us together. El pelotón. What do you think about the people we're picking up? Well, about the ones you went out with last, I would never say anything against Miranda and expect to survive the reprisal. Jacob is way too nice a guy for the number of ways he knows how to kill people. It's just my opinion, though. There's really no need to go spreading it around. Vale, sobra. That's it for now. See you, Commander. Vale, no me dan nada extra por hablar con él. Malditos. Bueno, pues esta planta ya la hemos visto. Terminal privada. ¿Dónde está? Hay una terminal privada. ¿Dónde, tío? ¿Esta? Ah, vale, que es esta, coño. Pues sí que está lejos de eso. ¿Y esto qué es? Ah, pues hablar con sí. What's this area of the ship? This is the Combat Information Center. Vale, Here, hasta the luego. crew receives sensor data and coordinates gunnery and damage Alojamiento control. del capitán. Hostia, 2,93, Perepe. Pues ya sabéis, esta noche hay que meterle mucho amor y mucho cariño a Perepe, por favor. Que le falta... En cuanto llegue a la 3 de media, de espectadores, ya le dan el afiliado por fin. Y ya puede, pues, recibir donaciones, puede recibir el Prime, todas esas cosas. Entre otras cosas. También. Del canal, ¿no? De emoticonos y esas cosillas. Hostia, pues te queda nada, Y creo que en cuanto llegas, si haces todos los días, en cuanto llegas, no tienes que esperar unos días. Automáticamente ya creo que lo puedes hacer. Te mandaron un mensaje o algo. Yo creo que lo vas a conseguir, tío. Ojalá. Son iguales, ¿no? Los de la primera parte, ¿no? A ver, trofeos. Salva a toda la humanidad de la galaxia de una aniquilación segura. Salva a tu tripulación de un ataque arrollador.
esta, ¿no? Está el equipo mejora mensaje. Esto es lo mismo que lo de arriba. Tenemos una foto de... Ahí de... No puedo ver esto, tío. Lo de Liara, que está ahí. ¡Hostia! Me he bugueado. Cuidado. Vale, aquí está lo del equipo. Aquí podemos seleccionar música. Apaga esto. Bueno, aquí no hay nada de interés, ¿no? De momento. Vámonos. Alojamiento de la tripulación. Bueno, Tal está con nosotros ya. No, ¿verdad? Yo digo, si no tiene que estar en ingeniería, porque me acuerdo que le gustaban los motores, esas cosas. Las naves les las naves le encantaban, tío. La tecnología. Vale. Alojamiento de la tripulación. Aquí hay por aquí. Oh, she's a cutie. How old? She'll be a year old next month. Oh, you'll miss her first birthday. Well, my family lives in New Canton. Oh, that colony's on the edge of the frontier. Could be vulnerable to collector attack, couldn't it? Exactly. It's most important that she have a first birthday. That's why I'm here. Bien. De aquí se ve el motor. Cubierta de observación. Starboard observation deck is closed until needed. Ah, vale. Access to life support is restricted. Vale. The port observation deck is closed until needed. Me tocan los huevos, Vale, unos baños. Y esto igual, ¿no? Los baños de mujeres. Y por aquí, ¿qué hay? A ver, ¿qué tenemos por aquí? Por este lado. Vale, a ver, el comedor, ¿no? Chef surprise again? Come on, Rupert. I'm sorry, princess. Filet mignon and caviar coming right up. Let me just get out my doilies. That'd be real nice, Mr. Gardner. Ah, con este puedo hablar, ¿no? Sargente cocina carne. Commander Shepard, the hero of the Citadel. You did humanity proud that day. Miss Sergeant Rupert Gardner here. How can I be of service? Vale, ¿necesitas algo? You have everything you need. I make do. But have you ever tried to prepare a decent meal with military provisions? I'm good, but I'm no miracle worker. Taking down the collectors is going to be rough business. The crew deserves a few fine meals before they throw themselves into the fire. Si sale en bikini, Pérez pelopeta. Las claves siempre es el bikini. O si sale también en una... Si haces el streaming en una piscina, triunfas, gente. ¿En qué puedo ayudarte? What do you need? If I had some quality ingredients... Oh, shit. You've got more to worry about than grocery shopping on the Citadel. Forget I mentioned it. Dame la lista, anda. If I head that way, I'll keep an eye out. Much appreciated. Most of this list is probably standard fare for those namby-pambies on the Cocina de Citadel. bolas. Anything Que else no hay you'd like bolas. to talk Esa es about? buena. Ya está, ¿no? You have everything you need. If you happen to find any of those supplies on the list I gave you, it would be much appreciated. Responsabilidades. Otherwise, I'm doing fine. What do you do here on the Normandy? What don't I do? Most think of me as the ship's cook, but I'm also the Vale, es técnico de mantenimiento también, aparte and cocinera. custodian. HVAC, plumbing, non-mission critical electrical. I make sure they're all clean and running. Vale, conserje y cocinero. So the man cleaning the toilets is also preparing the meals. I wash my hands Traba las manos, ¿no? most of the time. This ain't no qué luxury miradita. liner. You have to pull your own way. Gel in a service hidroalcohólico, vessel, and I catch what falls through the cracks. Through the cracks. Bueno, ya está. I won't take any more of your time. Me sobra. Back to work. Misión secundaria. Vale, esto debe ser la enfermería. Esto de aquí. Doctora Chacas. ¿Está aquí? Me ponía por aquí, ¿no? A ver, aquí sí. Commander Shepard,
I watched the Normandy crumble with you on board. It's good to see you alive. Me alegro de verte. Nice to see a familiar face, Doctor. I feel the same. I wish more of the original crew could be here. The kind of trauma you endured would have changed most people. But not you, I see. Welcome back, Shepard. Vale. Investigar. Unirse a Cerberus. You're not the Cerberus type, Doctor. I don't work for Cerberus. I work for you. On a mission that may be crucial to the survival of the human race. Vale. I have faith that your dealings with Cerberus will be ethical. I trust you, Commander. El abandono de la alianza. Doctor, you've been with the Alliance for years. Why leave now? After the Normandy was lost, the surviving crew was reassigned. I was stationed at the Mars Naval Medical Center. A very respectable position, but it wasn't on a starship. ¿Necesitas volar? Colonial military life isn't for you? I've spent most of my life on warships, never knowing what the next mission might bring. I'm used to the hum of engines, the creaking of bulkheads, that subtle vertigo when the momentum dampeners kick in. Vale. Life planetside is just too static, too boring. ¿Necesitas algo? Do you have everything you need? I believe so. This medical bay seems very much like the sick bay on the original Normandy. Only thing missing are my private reserves. I even had a bottle of Ceres Ice Brandy that I was saving. Me parece que nos vamos de compras a la ciudadela. I'll keep an eye out for a replacement bottle. Oh, you needn't. It's expensive, and we have much larger concerns ahead. Ah, vale, pues nada. I'll see you later, Doctor. Commander. Vale, encuentro la brandy. Ah, bueno, pues sí que está como misión, Está como misión. El brandy, núcleo de la IA, sala del servidor. Access to the AI core is restricted. Acceso restringido. Hola. What's this area of the ship? Hasta luego. The sickbay. That's all for now. Acceso restringido también, ¿no? A gunnery officer is required to access the gunnery control station. Vale. Que yo soy el comandante, Cuidado, Cuidadito. Estos no puedo hablar con ninguno. Bueno, aquí, ¿qué dice esto? ¿Qué es esto? Normandía. Ah, se ve que es por detrás, ¿no? Y ingeniería. Y ya nos vamos. Vamos a ver. Erudito. What's this area of the ship? Normandy's cargo deck. It includes facilities to rearm and repair Normandy's embarked ground vehicle and shuttle. My last ship didn't need a shuttle. Why do we have one? This ship is nearly twice the mass of the previous Normandy. It is more difficult to land the ship on high-gravity worlds. Y aquí abajo recuerdo que podíamos comprar. Había un comerciante o algo. Access to this room is currently restricted. Pues vale. Ah, o sea que no puedo bajar todavía. No puedo, tío. Access to this room is currently restricted. Pues por aquí. ¿Quién hay aquí, tío? Esto es ingeniería, vale. You came all the way down here to see us? You're speaking to our commanding officer. Hola. I'm touring the ship, getting to know my crew. I'm Engineer Ken Donnelly, handling the power control systems. This is Gabby. That's Engineer Gabriella Daniels, actually. I'm responsible for the propulsion systems. What can we do for you, Commander? A ver, vuestra formación. Where did you receive your training? Both Gabby and I started in the Alliance, serving on the SSV Perugia. She flew in the first wave at the Battle of the Citadel. We saw Sovereign firsthand. ¿Pero dejaste la alianza? Why did you leave the Perugia? After you died, Anderson lost political clout. The Council backslid on the Reaper menace. They discounted Sovereign as an isolated threat, as a single... Which was bullshit. They said your warnings of a greater danger were mistaken or delusional. We lost respect for Alliance leadership. We need to fight the real enemy, and only Cerberus seem to be doing that. Vale. Ingreso de King en Cerberus. How did you wind up with Cerberus, Ken? Ken.
Once you were gone, the Alliance brass descended like vultures, tearing apart everything you'd said. I was very public with my defense for you. I didn't hold back. That's an understatement. If Kenneth wasn't such a talented engineer, they'd have court-martialed him for insubordination. But it got me noticed by the elusive man. He made an offer, and here I am. Vale. So why did you join, Gabby? Kenneth and I have been partners in crime since we graduated from Tech Academy. When he got the Cerberus offer, I insisted that it include me. He'd fall apart without me. Thanks, Mum. Also, I love engines, and the Normandy is state-of-the-art. When I got the opportunity to work on her, I had to jump. Vale, ¿necesitáis algo? Are you set up okay down here? We can't complain. I just wish it didn't take so long to calibrate the FBA arrays. Kenneth, you're complaining. ¿Qué pasa? What kind of problems are you having? When they upgraded the Normandy design, they got a bit sloppy with the FBA couplings. conexiones I won't FBA. bore you with the tech, FBA. but there's an array of attenuators in the primary power transfer system that channels the field bleed. Kenneth, you're boring the commander with tech. In short, if we had T6 FBA couplings installed, it'd save us a lot of maintenance time each day. Vale, ¿por qué no los tienes? Why isn't something like that already installed? It's probably just a design oversight. Efficiency isn't affected. It's a maintenance issue. Also, the T6 model can be hard to find. Nash and Stellar Dynamics discontinued them. We could probably find used ones in the Omega markets, but we have no time for shore leave. Mira, ahí dice Freeman. El aire caliente que entra ahora por mi ventana es brutal. Pues el mío ni te cuento. Yo he cerrado la ventana, esta que tengo aquí, a mi izquierda, y he dejado abierta la otra, la de detrás, por allá. Es que si no entra el aire caliente, claro. Entonces tengo aquí, tengo a mi derecha el ventilador a toda hostia, un poco lejos, lo tengo lejos, ¿vale? Tirándome así lateral para que no le pegue al micro. Y aquí al ladito mío, en la mesa, tengo un mini ventilador que me he comprado de estos aire acondicionado portátil de eso. Es un ventilador que tira pues neblina de esta y es un humidificador también, ¿vale? Le pones agua abajo, hielo, y tira pues el aire fresquito. Y encima tiene LED también, no lo vais a ver, pero bueno. Con eso pues puedo aguantar. Carry on. Will do, Commander. Vale, encuentra las conexiones FBA. Vea Omega. Hostia, Omega. Cuidado, I'm amazed Shepard came down to see us. Más 2 I de told you he would. el núcleo. Bueno, ya estaría, ¿no? Nos vamos, ¿no? Empezamos a hacer cositas. Después del repaso que le hemos pegado a la nave. O me falta algún sitio por observar. Ah, bajar por aquí, ¿no? Sí. Vale. Aquí ni nada. Nada, ¿no? Eso te humedece el aire y al final es peor, que dices. ¿Cómo va a ser peor? Es mejor, coño, para respirar mejor, tío. Aquí. Ese Dani, muy buenas, tío. ¿Cómo estás? Vale, vamos a ver dónde nos vamos. Commander, you've received a new message at your private terminal. Ah, sí. Pues vaya. Mensajes sin leer. No hay mensajes nuevos. ¿Qué dices? Pues ya los he leído todos. A ver. Sarabarik. Sarabarik. A ver. Ah, que llevo la nave ya. A ver, ¿cómo iba esto? ¿Esto puede impulsarme o algo? A ver. Salir y ya está. Depósito de combustible, relé de Omega 4. Omega. Mira, aquí hay un montón de cosas. Recluta al Arcángel, al profesor, al veterano. Depósito de combustible. Comprar combustible. ¿Esto cómo va, tío? Bueno, a ver, hay que comprárselo todo, Ahora, ya tenemos combustible, ¿no?
Vale, pero no tenemos que explorarlo todo. No he explorado. Urda, que es una enana marrón de vida cercana. Vale, todo esto no lo vamos a leer porque luego nos tenemos aquí hasta mañana. Escanear. Esto no sé, no me acuerdo cómo iba, tío. Vale, pero ¿cómo sé que había algo, tío? En el 1 se... A ver, en el 1 te salía algo, ¿no? Como que estaba cerca, ¿no? Aquí. Probe launched. In research projects, platinum is used to upgrade sniper rifles, shotguns, and medical equipment. Todo eso. Ah, pero es que aquí no te dice nada, ¿no? Hay un ruido. Ah, vale, es lo de la derecha. Ah, mira. Ah, guay, está guapo esto. Nice. A ver, espérate. Mira, aquí hay un pico. Aquí, gente. Aquí. Launching probe. In research projects, palladium is used to upgrade heavy pistols, armor, and cybernetics. Launching probe. Hostia, pero aquí te puedes tirar un buen rato, ¿no? Metiendo sondas aquí, ¿no? ¿Qué? A ver, ¿qué dice por ahí? Aloy llegará a Genshin Impact. Déjate de Genshin Impact. Probe launched. Launching probe. A ver, aquí esta parte. Probe away. Launching probe. In research projects, iridium is used to upgrade heavy weapons, submachine guns, and assault rifles. Vale, yo creo que sobra, ¿no? Ah, hostia, mira, no me quedan sondas ya, ¿no? ¿Cuántas sondas tengo? Ah, hostia, he metido todas las sondas aquí, tío. No me da cuenta, ¿eh? Madre mía. ¿Y cómo se compran las sondas? Comprar combustible. Sondas. ¿Es esto? Sí. Ah, vale, barato esto. Y Morkan, gigante de gas de metano y amoníaco. Bueno, este parece que tiene menos cosillas, ¿no? Ay, coño, tenía que tener pulsado aquí. Mierda. Puedes permitirte proyecto de investigación armadura asalto Cerberus. Nice.
Launching probe. Probe launched. Oh, oh. Probe away. Probe launched. Bueno, más o menos. Probe away. Probe away. Vale. Probe launched. Bien, fusil de asalto. Probe away. Launching probe. Es ahora. Cuando pone pobre ya dan poco materiales, aunque sube mucho la barra. Vale, vale. Es que este sistema es nuevo y como no lo había hecho. No hay más planetas por aquí. De momento no, no. Vale, Omega. Omega se construyó en el cascarón de un asteroide cuyo metal ya había sido extraído. Ha sido refugio de criminales, terroristas e inconformistas durante miles de años. A veces la estación permanece inactiva o abandonada durante siglos hasta que un nuevo grupo de fugitivos la reactiva para comenzar de nuevo. El elegante diseño original de la estación espacial ha dado paso a una expansión caótica debido a las facciones en pugna de toda especie conocida. Omega carece de un gobierno central o de una autoridad que la unifique y nadie alcanza a recordar un tiempo en que los hubiera. Población 7,8 millones, distancia orbital, bla 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 bla. Atracar. Échame agüita fresquita en la cabecita. Hoy me he afeitado la calva. Hoy estoy que me brilla todo. Me brilla la bola de billar. Let's go. Vale, selección de pelotón. No tenemos más, o sea que añadimos, ¿no? Epa. Ah, tenemos puntos de pelotón. Pelotón, ton, ton. Estos se desbloquean con estos, ¿no? Cuando llegas a cierto punto o algo de eso, ¿no? Yo iba por esto, no sé. Vale.
Miranda. Esto no sé si hace los automáticos. Ya toma por culo. A ver, automático. Y se lo pone todo aquí. Pues no me ha gustado. No me ha gustado, deshacer puntos. Mete puntos aquí también. Esto me mola. Hala. Primero esas mierdas y luego ya lo demás. Y esto igual. Escopeta. Pistola pesada. Escopeta y pistola pesada. Miranda, pistola ametralladora, Shuriken y pistola pesada Predator. Y Shepard tenemos. Todo esto es lo que tenemos. Me cago en 10. Joder. ¡Madre mía! El Avenger, ¿eh? Let's go. Welcome to Omega. You're new here, aren't you? I can always tell. Allow me to... Oh, hello, Mocklin. I was just... Leave, Fargate. Now. Oh, of course, Mocklin. Whatever she wants. Blasted scavengers. Welcome to Omega, Shepard. You know who I am? Of course. We had you tagged the moment you entered the Terminus systems. You're not as subtle as you think. Arya wants to know what brings a dead Spectre to Omega. I suggest you go to Afterlife now and present yourself. Entendido. I'll keep that in mind. Afterlife now. Sigilo 0. I'm receiving quarantine warnings about the slums where Dr. Morden Solus runs the clinic. Anticipate resistance at the transport station. Vale. Este mapa parece más guay, ¿no? Que el anterior. ¿Dónde tengo que ir? Habla con Arya, ¿no? I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. Vale, pues Arya está a la derecha. ¿Qué está haciendo? Please. You have to help me. No one said you could talk, jackass. Saed, hostia, este es uno de los que tenemos que contratar, ¿no? Yeah, that's me. You must be Commander Shepard. Hey, we have a galaxy to save. Me ha recordado a Lambert, tío. A Lambert no, Skill. El de Witcher. ¿Qué sabe? Bienvenido a bordo. Preséntate en la Normandía. ¿Quién es tu amigo? My contacts told me we're picking up one man, not two. Batarian delinquent. Pissed off someone rich enough to hire me to go after him. And for my bring him in alive rates even. Please. I didn't do it. I said shut it. Tried to lead me on a chase all over the systems. You should have known better. These people always run to Omega. Vale. ¿Qué será de él? What's gonna happen to him? I'm gonna turn him in for the bounty. Don't much care what happens after that. Vale. ¿Qué sabes? I assume you've been briefed. I've done my homework. Cerberus sent me everything I needed to know. Vale. Cerberus, ¿y tú? What's your relationship with Cerberus? Easy. Cerberus is paying me a lot of money to help you on your mission. That's the long and short. Not many mercs would take a suicide mission for the pay. Most mercs don't get an offer like the one Cerberus sent me. This mission doesn't sound like good business, but your elusive man can move a lot of credits. Bienvenida a bordo, tío. Good to have you, Zaid. We have a lot to do. That's what they tell me.
I assume the elusive man told you about our arrangement. ¿Acuerdo? What kind of arrangement? Picked up a mission a little while back, just before I signed on with Cerberus. Thought you might be interested. You heard the name Vito Santiago? He's the head of the Blue Suns. Runs the whole organization. Seems he recently captured an Eldfell Ashland refinery on Zoya and is using their workers for slave labor. The company wants it dealt with. Vale. I'll make sure we get that done. Good. Get it out of the way so we can concentrate on being big goddamn heroes. ¿Dónde va? I better turn this thing in before it starts to stink. I'll be locked and loaded next time you're ready to get some killing done. ¿Vieron la noticia que la beta del juego de Amazon estaba quemando las RTX 3090? Sí, pero ya han salido, han dado un comunicado diciendo que le han desmentido ellos, que dicen que eso no es problema del juego, no tiene nada que ver. Pues eso es lo que han dicho, no lo sé. Me extraña, es que me extraña que eso con un juego... Hombre, ya tiene que estar súper mal optimizado y que coja toda la CPU, bueno, toda la gráfica en este caso, y la ponga al máximo, yo que sé, pero aún así la gráfica tiene que estar preparada. Se reiniciaría el PC antes de quemarla, no sé, es algo absurdo. He venido aquí, ¿no? Dicen que van a sacar algún parche de optimización para la beta, porque la beta aún quedan días. Afterlife. Toma, toma. Qué guapo, ¿no? Oye, está guapo este juego, tío. Oye, pues te digo la verdad, no sé cómo está remasterizado el 3, pero este me está gustando más que lo que probé del 3. Omega, what a piss hole. At least it keeps you on your toes. I've had to come here on business before. I feel like I need a shower afterward, in addition to normal decontamination. Claro, que se ve que tienen un problema de sincronización vertical y al ser tan tocha la 3090, pues claro, cuanto más FPS, más voltaje y vatios consume la gráfica. Y si no tienes una sincronización vertical o algo por el estilo, o un limitador de FPS, que la gente se cree que para jugar esos juegos necesita 300 FPS. Para jugar ese juego necesita 60, no necesitas más. Ponte un limitador y ya está. Kylan, ándate con cuidadito, Don't you have something better to do than pick fights with people you don't know? No, just the ones who get in my face. You see my gun. Do you really want to do this? Fine. You're off the hook. For now. See you around. El chulito este. Unas 5 de virtud. Voy a grabar, no me fío que me atraquen por aquí o algo. A ver, la chati. Una sariana. Una sari. Toma, toma. Toma, toma. A verlo todo. Salidorros. Reclutador mercenario. Ok. Close enough. Area lock. Stand still. ¿Para qué es eso?
If you're looking for weapons, you're not doing a very good job. Can't be too careful with dead specters. That could be anyone wearing your face. I was told you're the person to talk to if I have questions. They're clean. Depends on the questions. You run Omega? I am Omega. But you need more. Everyone needs more something, and they all come to me. I'm the boss, CEO, queen, if you're feeling dramatic. It doesn't matter. Omega has no titled ruler and only one ruler. Don't fuck with Arya. Conmigo pasa lo mismo. Sounds like neither of us likes being jerked around. And on your ship, that would matter. Here, we entertain my preferences. So, what can I do for you? Vale, a ver, Arcángel. I'm trying to track down Archangel. You and half of Omega. You want him dead too? ¿Media Omega? Why's everyone after him? He thinks he's fighting on the side of good. There is no good side to Omega. Everything he does pisses someone off. It's catching up to him. ¿Cuál es tu favorita, Fofo? ¿Liara, Tali, Ashley o Miranda? Hostias. A ver, yo estaría dudando entre Liara y Tali. Tali es que mola, tío. Como la actitud que tiene, su rollo. Y Liara, no sé, también. Las demás son, pues, guapas de cara y poco más. Just the kind of guy I'm looking for. Really? Well, aren't you interesting? You're gonna make some enemies teaming up with Archangel. That's assuming you can get to him. He's in a bit of trouble right now. ¿Dónde está? Just tell me how to find him. The local merc groups are recruiting anyone with a gun to help them take down Archangel. Sounds like that might be our ticket in. They're using a private room for recruiting. Just over there. I'm sure they'll sign you up. ¿Qué grupos están detrás de él? Which merc groups are after Archangel? Blue Suns, Eclipse, Blood Pack. They're Omega's major players. Unless they're at war, you'll never see them together. But one thing they hate more than each other is Archangel. Mira, Fran dice Miranda. Quiero datos de Arcángel. What can you tell me about Archangel? Not as much as I'd like. He showed up here several months ago and started causing all sorts of problems. If you make your own laws, which everyone here does, he makes life difficult. He's reckless and idealistic. But he seems to know enough to stay clear of me. Gracias. I appreciate the help. See if you still feel that way when the mercs realize you're here to help him. Mordin. I'm looking for Mordin Solus. Do you know where I can find him? The Solarian doctor? Last I heard, he was trying to help plague victims in the quarantine zone. I always liked Mordin. He's as likely to heal you as he is to shoot you. ¿Lo conoces? What can you tell me about him? Used to be part of the Solarian Special Tasks Group. He's brilliant and dangerous. Just don't get him talking. He never shuts up. If you really need to find him, take a shuttle to the quarantine zone. No guarantee they'll let you in, of course. Vale, investigar Omega. So, you must know what's what on Omega. Everything that's worth knowing. I don't usually give it out freely. Information is power. Mundane things you can find yourself. Take a walk in a back alley or buy one of the mercs a drink. Better yet, talk to the entertainers. They give great tours. Just don't waste my time. Vale.
Háblame de Tell ti. me how you got set up here. That's as privileged as information gets. I have many friends and enemies I keep at varying distances. I don't count you among either. We'll see how useful you prove. Short answer? Mind your own damn business. ¿Diferencias sobre Shepard? One scan and we're straight to business? People are usually more concerned about who I am. Your death was downplayed, but hardly what I call a secret. I had to make sure it was really you. You could have been anyone, anything. Whatever you need will come out on its own. I'm curious, but Omega doesn't really care about you. Vale. Maybe I'll come back later. Maybe I'll be here. Entra en la zona de cuarentena. Nota a los mercenarios. Habla con el reclutador que hay en un reservado del Afterlife y alístate en uno de no sé qué. Vale, reclutador mercenario. Está por allí. I hear you're recruiting. Why don't you step inside? You'll get paid when the job's done, just like everyone else. Who's next? You three look like you could do some damage. Looking for a good fight? Busca Arcángel. Sure, if this is the place to go after Archangel. This is the place. Standard fee is 500 credits each. You get paid when the job's done. If you die, your friends don't collect your share. You'll need your own weapons and armor. Looks like you got that covered. And no, this does not make you a member of the Blue Suns, Eclipse, or the Blood Pack. You are a freelancer, period. Any questions? Asalto de mercenarios, plan de ataque. ¿Por qué Arcángel? I'm ready. Just head over to the transport depot outside the club. One of our boys will take you from there. Send in the next one. Hey, is this where I sign up? ¿Cuántos años tienes, You chaval? look a little young to be freelancing as a merc. I'm old enough. I grew up on Omega. I know how to use a gun. So does Archangel. I can handle myself. Besides, I just spent 50 credits on this pistol and I want to use it. Get your money back. Hey, what are you... Trust me, kid. You'll thank me later. Me ha salido el simbolito de virtud. ¿Dónde voy, tío? Lanzadora de la zona de cuarentena, allí. El Space Remake no tendrá microtransacciones seguro electrónico. Hostia, solo faltaba eso. ¿Transacciones de qué? Bueno, podían poner armaduras o cosas así, pero... Apartamentos, marketplace. Vessels of an unknown make, but whose silhouette strongly resembles ancient Ragnar ship profiles. The few ships sighted have been small scouting vessels that rapidly retreated. The council has pledged. ¿Chatarra de qué? Munición para armas pesadas. Pues mira los conectores, gente. 500 pavos. Tía, qué caro bolete. La Matok M96, fusil de medio alcance, semiautomático, eficaz contra armados y barreras. Escopeta de plasma Geth. Bueno, de momento no voy a comprar nada más que eso. Hola, Ken. Esto lo estaba buscando, ¿no? Might interest you in some salvage tech?
Every credit goes toward a ticket to get me off this forsaken rock. Igual podemos hacer un trato. I buy a lot of parts and equipment. Maybe we can make an arrangement. Well, you seem like a decent person, but you can't breathe a word of it to Harrod. Of course. Then we have a deal. Maybe I'll at least sell something to you. ¿Qué estás aquí? What brought a nice kid like you to Omega? My pilgrimage. What money I had got stolen within a few days, so I decided to sell salvage parts. You can see how that turned out. Harrod's forcing me to sell high, and I can't even afford a ticket off this station. Vale. Háblame de Jarro. Háblame de Jarro. Why does Harrod control your prices? Harrod made me swear not to undercut him, no matter what. He was here first, so it's his right. But no one will buy from me when he's so much cheaper. I can't save enough money for a ticket off the station. Tendré una charla con él. I could go talk to Harrod for you. Get him to ease up. I won't stop you. If you can convince him to lay off, then maybe I'll get off this station after all. His shop's up the ramp, near where Marsh sells his goods. Anything you can do will be much appreciated. Vale, podría pagarte tu salida. How much do you need to get off Omega? I still need 1,000 credits to pay my way, but I couldn't let you do that. This is my mistake on my pilgrimage. It's my problem. Toma 1000 pavos. Here you go. 1,000 credits. Get out of here. Thank you. With this, I can finally Me continue. lo podría haber ahorrado mejor hablando. Buy my ticket right now. Thank you again. Vale. Experiencia. Hablo con Jarro. Bueno, pero sí que podemos seguir hablando con él. Qué feo, tío. Dios. Human, tell Captain Gavon we not kill anyone today. ¿Quién es el capitán, cabrón? I don't know a Captain Gavon. Why would I tell him anything? Trust you. Tell Gavon we Se parece al payaso de ahí. we not kill anyone. Por lo menos los ojos y los dientes. ¿Cuántos Borcha viven aquí? There seem to be a lot of Borcha on Omega. Go away. Talk too much. Gavon's fox get no more. We leave. Good talking to you. No more talk. We know Gavon's tricks. We leave. Vale. Planning for the fleet of the new Allied Citadel Defense Unit have reached another impasse. The Asari Republic has ceded its share of defense responsibility to the Turian hierarchy. You don't understand or you don't want to? Does it really matter? No. Omega has worked this way for a very long time. No one's changing it now. Vamos. Estaba jugando un poco el Resident Evil Village y ese bebé da miedo un poquito. Solo quiera salir de esa casa de juguetes. Grande. Grande. Ha dicho subiendo la rampa. Está por aquí. Mars. Espérate. I might have something here for you. Not much. Convénceme de comprar aquí. I'm in the mood to spend some money, but I think I can find better stuff elsewhere. You won't find a better selection anywhere. Unless you're willing to risk the black market. I'd rather deal with you than give money to those thieves. You sure we can't make a deal? Look, I can't compete with the black market. I have to make a profit. I'll do what I can, but don't tell anyone or I'll lose my shirt. Vale, virtud. You're back. You must have seen something you like. You're back. Ah, vale, pero no puedo comprar. Ah, se compra aquí, ¿no? Conductos estimuladores. Velocidad al correr. Una maquetita. Esto que va para ponerlo en mi habitación. Revista alienígena titilante. Armadura sangre de dragón. Toma, tío, del Dragon Age. Qué grande. 12.000 pavos,
cojones está el pavo este, tío? Chatarra de Ken. ¿Dónde está el pavo ese? Emporio era Harrow, ¿no? Está aquí detrás. ¿Es este? Harrow. A ver qué vende. Vale, de momento no pienso comprar nada. Qué guapa esta. La armadura de términos. Esta se da herméticamente que tiene una visión de aire diferente para usarlo en el espacio en condiciones planetarias extremas. Velocidad correr 10% y aumenta los escudos un 15%. Aumenta la munición de reserva de todas las armas en un 10%. Hostia, esa está guapa, que te cagas, ¿no? ¿O qué? Proyector de singularidad gravitatoria Blackstone. Diseño de Ali Werner. ¿Esta arma me la aconsejáis? Me voy a comprar esto. Un visor. Me voy a comprar el visor y la pistola y me quedo pelado. Toma, me he gastado toda la pasta. Hay tipos con misiones por ahí, por todos lados, ¿no? Sí. Todos los más efectos. Tentatively excited. Welcome, human. What can I get for you? ¿Qué tienes? What kinds of things do you sell here? Friendly, salvaged parts. Creo que ya no puedo hablar con él de lo de Ken. Porque ya lo hemos pagado. With pride, my prices are the lowest anywhere on the station. Le hemos pagado el pasaje ya. You won't find salvage cheaper than mine. I have things to do. Courteously, have a fine day. Take a look at my kiosk if you want to buy anything. Pues ya estaría. Profeta loco. Blight on galactic purity. You, sir. You are a blight. You. And you, human. Oye, aquí no teníamos que encontrar a... al Masini ese. Al Turiano. Espérate. La lanzadera de zona de cuarentena. Esto me lleva. Residencia privada. You can't keep me out. I live in there. I'm doing you. I told you to get lost, lady. The plague has the whole zone quarantined. Nobody gets in. I'm human, you ass. Humans can't get the plague. Now let me get my stuff out before looters get it. This thing affects every other race out there. We're not taking chances. Nobody gets in until the plague has run its course. Venga a buscar a Morty Solus. There's a Solarian named Morton Solus in the slums. I've got to get in there to find him. The doctor? Yeah, crazy bastard opened a clinic in the district a few months ago. The Blue Suns weren't too happy when he moved in. I hear Morton's trying to deal with the plague. I wish him luck. The area is still locked down. Our orders are to wait until either the plague or the Blue Suns kill everyone. Then go in and clean up. Déjame entrar y te ayudaré. Listen, you're stuck here until this quarantine is over. That could take weeks. What you really need is to get this problem solved right now. That's what I do. Solve problems. Let me in and I'll get this district straightened out. You think you can fix this? Why not? Quarantine is more to keep infected people in anyway. I'll radio ahead, tell them you're coming in. Wait, you're stopping me, but not them?
You son of a bitch. You don't have a grenade launcher, lady. Get lost. Fortunately, humans are immune to the plague. Vale. Ah, vale, ahora puedo elegir. Set, información. Disparo de conmoción, fusiles de asalto, fusiles de francotirador. Bueno, de momento me quedo con Miranda y... pistolas pesadas y escopetas. Bueno, vamos a poner a este un poquito, a ver qué tal. Vale, tengo un punto que no voy a usar. Y este pues tiene 4. Pues este voy a hacer lo mismo. Aunque aquí no tiene ninguno puesto. Veterano mercenario. Es que este tiene solo estas 2 ramas. Vale. Objetivo para acá. Elemento 0, tío. Ya me estoy descargando el State of Mind. State of Mind, ese me suena, tío. Me suena bastante ese juego. Es así como futurista, ¿no? Puede ser ese. Don't shoot, they're cleared to come in. ¿Ha hecho que no disparemos? ¿Ha hecho que no dispare? Hostia, pues casi me pongo a dispararles, ¿eh? Vale, 100 pavos. No puedo saltar eso. Good luck in there. Blue Suns and Borcha shooting anything that moves. Vale. Gracias por el consejo, amigo. They've seen us. Nice. Blade control at its most basic. Pile the bodies in the street and burn them. Qué guapo ahí las partículas y todo, tío. Está bien hecho, ¿eh? Eso estaba bien original así, tío. Con los efectitos de la neblina, las partículas, la ambientación, la iluminación. No sé. Busca los elementos de código coincidentes, localiza la selección de código. Vale, esto es lo mismo. Ah, vale, no. Vale, que este no sé cómo va. ¿Qué tengo que hacer? No entiendo esto. Vale, es que no. Me pensaba que era lo otro.
Evita el código rojo. Vale. Pues estará este. Vale. Este. Uno en blanco, por favor. ¿Dónde está, coño? Baja. Este. Que está ahí abajo. Bueno. Vale, ya sé cómo funciona. A ver. Pero, ¿por qué? ¿Es que no puedes mover el stick o qué? No entiendo. Es que si me muevo, aunque no le dé a la A. Ah, que tengo que quitar los rojos, ¿no? Es por eso, ¿verdad? Vale, vale, vale. Ah, y ahora ya lo entiendo, vale. Que yo no bajo hasta ahí, tío. Vale. Ay, 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 ay. No. Me estoy liando aquí. Este. ¿No es ese? Este. Era ese, este. No, no es ese. Y este. Hombre, me ha salido bien, coño. ¿Quién se va a comprar el Steam Deck? Pues quien tenga pasta. Si tuviese pasta me lo compraba. Tener un PC portátil en la palma de tu mano y poder jugar a todos los juegos de Steam que tengas. Y aparte que es un PC, que puedes meterle otras aplicaciones para trabajar o para lo que tú quieras. Vale, munición para armas pesadas. Vale, estas son las clavijas. Vale. Este se me da mejor. Víctima de la plaga turiana. Tried to claw his way out. Can't say I wouldn't do the same. Con las manos estoy excavando. Vale. Idiots can't tell the difference between the plague and a simple cough. Nothing to do now but sit tight and wait for them to wise up. Good thing we brought a deck of cards. Nobody's even come by to check on us. Never thought the Blue Suns would turn their backs on me. This group used to stand for something. When I get out of here, I'm gonna make them pay. La 3. I think he really does have the plague. Gotta get out of here before he infects me too. Y la 4. He's still talking to me though. Good to hear his voice. The company is nice. Nobody should die alone. Vale. Aquí no hay nada más, ¿no? No sé dónde vengo, tío. Aquí está cerrado. Por aquí hemos venido. Por aquí. Human. Should have guessed.
bad enough you infect us with this plague. Now you lack the decency to even wait until I die before you come to steal my possessions. Gracias, Tramonley, por esos bitazos. Muy buenas, tío. Grande. ¿Qué tal? ¿Necesitas ayuda? Estoy buscando un salón. ¿Necesitas ayuda? Is there anything I can do for you? Get away from me, human. Tranquilito, Your kind has done too much already. Your plague did this to me. Your faint pity. Estoy buscando a un salariano. I need to find Morton Solus. Humans looking for the human sympathizer. I hope the Vorcha burned Morton and his clinic to the ground. No está muy simpático este, Damn it. Se nos muere. Damn you. Can't. No olvides nunca de dónde vienes. ¿Y eso? I doubt he could have helped us anyway. Let's move. Vale, o sea, se le cayó la PDA. Ay, no era ese. Oh. Ya, ninguno igual. That's it. Vale. Hostiles to the right. Coño. Vale. Por aquí. Pa, 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 pa. Vale, nice. Vale. ¿Todos bien? Apartamentos. Vale, supongo que sea por aquí. A ver. Me marca detrás, no aquí. No hay mierda. Mierda, pero anula. ¡Ay, mierda! Que una vez que le das ya no puedes ver.
Que podrías haber salvado, pero no le diste salvación de virtud. ¿Cuándo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A ese? Ah, no, no lo he visto. No he visto el botón de virtud. Ah, no me di cuenta. No me di cuenta, ¿eh? Ahora ya. A ver, hay un botiquín por aquí. ¿Dónde está el botiquín? Oh, thank God you're human. We saw that door open. We thought those Turians had found us. Ever since this plague started, the Blue Suns have been out to get us. They're killing as many people as the disease. Vale, ¿los humanos son inmunes? Is what I hear right? That this plague doesn't affect humans? No, it seems like some kind of bioweapon or something, since it affects so many different species. The Blue Suns figure humans caused it. They're shooting us on sight. God knows how many have already died. They should be looking at the Vorcha, not us. Ever since the plague hit, they've been taking over Blue Sun's territory. Investigar los Vorcha. You said the Vorcha moved in just after the plague hit? Right after the district was quarantined. Vorcha are immune to diseases, so they're not getting sick. Not sure where they came from. Never saw many Vorcha around before. Sure seemed like they were ready for this. Only nobody thinks the Vorcha are smart enough to create a virus like this. The Blue Suns need someone else to blame. Like us. ¿Dónde están ahora los Vorcha? You said the Vorcha were taking over Blue Sun's territory? Trying to. The Blue Suns don't go down easy. The plague softened them up, but they still have enough firepower to hold some of their turf. The Turians are getting pushed back. The deeper you go into the district, the more Vorcha you'll see. Unless they see you first. Vale, la plaga. What else can you tell me about the plague? When did it start? The first cases cropped up about 2 weeks ago. Nobody paid much attention until it started to spread. Usually takes about a week to kill you, but it spreads fast. 3 days after the first outbreak, there were over 50 known cases. That's when everyone noticed humans weren't getting sick. Then the quarantine came down and everything went to hell. ¿Cómo se contagia? Any idea how the victims contracted it? Not sure. Probably airborne. Even after the Blue Suns started sealing victims up inside their own apartments, the plague kept spreading. Now they just gun victims down and burn the bodies in the streets. Doesn't seem to be helping, though. People are dying by the dozens. Vale. Los soles azules. Tell me more about the Blue Suns. They're a mercenary gang, mostly Turian. Used to run this district. Kept things nice and stable for the most part. As long as you paid your monthly protection fees, everything was cool. Rates were pretty reasonable. For Omega, at least. Then this damn plague hit. Everyone started dying. The Vorcha started moving in. The Blue Suns lost control and the whole district turned into a war zone. Vale, estoy buscando un I need to salariano. find Morton Solus. Oh yeah, him. He's got a clinic on the other side of the district. Heard he's taking in refugees now. Trying to help plague victims. Offering protection from the Suns and the Vorcha. Sure. A doctor with military-grade mechs helping people for free. On Omega, grow up. ¿No confías en él? Sounds like you don't think much of the doctor in his clinic. The Vorcha tried to muscle in. He gunned them down. Just like that. Pop, pop, pop. Didn't even use his mechs. Then the Blue Suns heard he was sheltering humans and they went to burn down the clinic. He killed them too. Then he went inside and got back to work. He's cold. Must be Solarian Special Forces or something. Deberíais ir al centro médico. You can't stay trapped in this apartment. If you get to Morton's, you might at least survive until the quarantine ends. Are you nuts? We'd never make it. The streets are crawling with Blue Suns and Vorcha. We don't even have pistols. Besides, I'm not risking my life on a rumor that some Solarian might offer me sanctuary. Os ayudaré. I know you're scared, but your only hope is to get to Morton's clinic. I'm going to be under fire from the Blue Suns and the Vorcha, so I can't take you with me. But I promise you this. I'll do what I can to leave a safe path for you to follow me. It's risky, but I think it's your only chance. Okay, you're right. We'll never make it if we stay here. We have to try. We'll wait here for a while and give you time to clear the way. Then we'll head for Morton's clinic, if we're lucky. Maybe we'll meet you there. Vale, bien. Vorcha.
Entre reptil y mamífero. Mucha acción de no sé qué. Activas acciones. Aquí tiene que haber un nuevo lore guay, tío. Yo los borchas no los sabía de nunca. Hay nuevas especies también. We'll wait here until you... Make sure you clear a good path for us. I don't want to get shot on the way to Morden's clinic. Vale. Porque yo voy un poco perdido. Creo que es por aquí. We can use this. Vale, date la vuelta para allá, tío. Sí, eso es. Bueno, ya me he cansado. No veo, tío. ¿Dónde está? Hell yeah. That was pretty. Firing an impact shot. Joder. Broken charging. Joder. Ahora sí. Joder, qué casualidad, se ha movido en el último segundo, tú. Ahora sí. Ya me la jugué, ahí, Es que había uno aquí, ¿sabes? The Blue Suns have given up a lot of turf. Just what I like to see. Nice. A ver, porque por aquí tenemos que explorar todo esto. Va, por aquí es por donde habíamos venido. No sé. Estoy liando ahora. Aquí hemos estado ya, tío, antes. No, elemento cero. Es una habitación, pero es muy parecida a otra que hemos estado. Hey, back off. We got here first. Saqueadores humanos. Hey, what did I say? We found this stuff. It's ours. Ah, forget it. Nothing but junk in here.
This place is worse than the last one. ¿Quién eres? What are you doing in this apartment? Did you kill that Turian? What, the guy on the floor? Nah, the plague took care of him. We're just here to take a full accounting of all his worldly possessions. No me gustan los saqueadores. Stealing from the dead. That's pretty low. What's the big deal? It's not like they're gonna miss anything. We're just showing a little entrepreneurial spirit. The plague doesn't affect humans, so we might as well cash in. Besides, if we don't take this stuff, the Vorcha or Blue Suns will. Better us than them, right? Estoy buscando a alguien. Bueno, ya basta. No more looting. Oh, what? You gonna shoot us? No, pero alguien lo hará. This plague won't last forever. When the Blue Suns come back, they won't like you looting in their territory. Yeah, well, maybe they won't find out. It's not like there's any witnesses alive to tell them. Are some dead Tyrians' trinkets and a handful of credits worth that risk? We just wanted to make a bit of quick cash. But when you put it like that, doesn't sound like such a good idea. Hardly found anything valuable anyway. Yeah, you're probably right. It's not worth it. Vale, estoy buscando a alguien. Do you know a Solarian named Morton Solus? Yeah, I know him. Got a clinic right around the corner. Take plenty of ammo if you go that way. It's crawling with Blue Suns and Vorcha. We need to get going. Yeah, sure. We'll just stay here for a while. Get some rest. Don't worry, you made your point. We ain't gonna steal nothing. Vale, a ver. Por aquí. ¿Dónde es, tío? Me está volviendo loco el objetivo, No sé dónde es. Que como no hay minimapa, tío. Por aquí tiene que ser. Aquí está, clínica. No funny business once you're in the clinic, unless you want to deal with those mechs. Okay. Hostia, ha petado el juego. Me ha petado el juego. Gente, se ha congelado. A ver, se ha congelado, pero ¿veis que están los ventiladores de la imagen moviéndose? Qué raro. Ah, mira. Es que ha entrado como lo de Radeon Software, lo de AMD, pero se ha quitado, no sé. El directo está bien, ¿no? ¿Va bien? Nada, he hecho alt tab, he tabulado y se ha arreglado. Morton's around here somewhere. Go talk to him. We need all the help we can get. Sorry, too busy to stop and chat. You should go find Morton. Voy. Todo tieso, ¿no? This clinic is a sanctuary. If you're looking for trouble, go somewhere else. On our way here, we saw humans looting the Bueno, vamos a ver a Mordin. Made me sick. Professor, we're running low on Suboxone. Use melanorin. Plenty on hand. Almost as good. Causes cramping in vegetarians. Supplement with butemerol. Got it. Senesine is the catalyst. Bonds to genetic markers. Hard to find. Expensive to mass produce. Why not Heplicor? Professor Morton Solus? Don't recognize you from area. Too well armed to be refugees. No mercenary uniform. Quarantine still in effect. Here for something else? Vorcha? Crew to clean them out? Unlikely. Vorcha a symptom, not a cause. The plague. Investigating possible use as bioweapon. No. Hey. Too many guns. For the love of God, take a breath. I came here to find you, okay? I'm Commander Shepard. I'm on a critical mission, and I need your help.
Mission? What mission? No. Too busy. Clinic understaffed. Plague spreading too fast. Who sent you? Ever heard of an organization called Cerberus? Crossed paths on occasion. Thought they only worked with humans. Why request Salarian aid? Vamos a por los recolectores. I'm on a mission to shut down the collectors, and I need your help. Sí que le he dado. Interesting. Plague hitting these slums is engineered. Collector's one of few groups with technology to design it. Our goals may be similar. But must stop plague first. Already have a cure. Need to distribute it at Environmental Control Center. Vorcha guarding it. Need to kill them. Yo me encargaré de ello. I'll get in and deal with the Vorcha. Virtud azul. That sounded troubling. Sí, pero me salía virtud también. Trying to kill everyone. Need to get power back on before district suffocates. Here, take plague cure. Also, bonus in good faith, weapon from dead Blue Sun's mercs. May come in handy against Vorcha. One more thing. Daniel, one of my assistants, went into Vorcha territory looking for victims. Hasn't come back. Estar atento. If I see him, I'll do what I can to help. Thank you. Told him not to go. But he's smart. Bright future. I hope. A ver, la plaga. What can you tell me about this plague? Advanced design. Suspected collectors before you mentioned them. Purpose seems experimental. Destroys respiratory systems with harmful genetic mutations. Makes sense to avoid humans. Unnecessary to force mutation on human genetic structure for sake of variance. Vale, ¿por qué tiene sentido? Unnecessary mutations? What are you talking about? Possible goal of virus. Testing viable mutation levels in various species. Horrific, but feasible for collectors. Humans known to have diverse genetic background, wider range than other sapient races. Makes sense as control group. Vale, ayudante. Any idea where I can find Daniel? No. Heard infected Batarians trapped behind Vorcha lines. Daniel went to help. Warned him not to go. Too dangerous. Patients here need him. Snuck out anyway. Wanted to find him myself. Can't leave the clinic. Have to look after the patients. Vale. Ataques al centro médico. Have you had any trouble at the clinic? Nothing major. Blue Suns came for humans, made threats, killed them before things escalated. ¿Eso no es destacable? For a doctor, you're awfully calm about taking out a group of mercs. Wasn't always a doctor. Some work with Salarian Special Tasks Group. Can handle myself. Advantage of being Salarian. Turians, Krogan, Vorcha, all obvious threats. Never see me coming. Vale, debo irme. Let's head for the environmental plant. Vale, cañón manual Caniflex M6 adquirido. Los siguientes miembros del pelotón ahora son capaces de usar esta arma. Vale. Cura la plaga. Ve al sistema de control del clima y propaga la cura. Encuentra a Tainier. Iridio y elemento cero. A ver. Pavos. Doctora, por favor. Platino refinado. Botiquín. This is valuable. Datos de investigación. Paladio. ¿Aquí puedo cambiar? Vale, Shepard. Vale, tengo 3 ahora mismo. Y estas las tengo en la reserva. A ver. La verdad es que aquí no puedo ver, tío, porque no estoy... Aquí no se permiten armas. O estas son las que puedo cambiar por otras. La Predator y la Carniflex. Mira, el proyector de arco. Y esta es la de singularidad, esta.
ponerme esta que pase por la compra. Vale, y la armadura no la puedo elegir. Ahora lo puedo decir, la de cosas que te has dejado atrás. Épico. ¿Qué me he dejado atrás, tío? ¿Cuántas cosas me he dejado? ¿Qué me he dejado? Lo que pasa es que de estas solo tengo 5, tío. Bueno, esto será mejor usarlo para, yo qué sé, en otro momento, ¿no? Nice. Ya no me queda. Nice. Coño. Hostia, no la puedo usar esta. No. Ah, que estaba recargando. Vale. ¿Qué es esto? Piratear. A ver. No, ese no es. Ay, 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 qué cagada. De todo, pero ya no puedo volver. Joder, he ido despacito, ¿eh? Hostia, ¿no puedo hacerlo? No jodas.
No me deja volver a hacerlo, tío. Ay, qué fail. Es dinero y cosas así, vale. A ver, no sé para dónde ir, tío. Me estoy perdiendo. Hemos ido para allá, ¿no? Sí, he ido para acá. Vale. Esto está cerrado. Marca por aquí, tío. Por la escalera, ¿no? A ver si sale bien este. Joder. No. Ay. Ay, que tengo que empezar de cero. Me cago en 10. No, la he cagado. La he cagado otra vez. Es que no veo ese, tío. ¿Otro que no puedo piratear? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto qué pasa? ¿Que los pirateas, no los pirateas bien y ya no puedes? Joder. Vaya puta mierda. Bueno, podía cargar la partida. Telling you the truth. I work for Morden at the clinic. I came here to help you. We know you're spreading the plague virus. We saw the vials in your bag. No, those vials contain the cure. Please, you have to believe me. Maybe we should cut off your fingers. That should loosen your... Look out! Don't move. One more step and we'll kill your friend. No tiene por qué morir nadie. I know you're scared of the Vorcha, the plague, but this man isn't to blame. If he was spreading the virus, why would he come into Vorcha territory? They're immune. He's right. It doesn't make any sense. If we release the prisoner, we can go... You have my word on it. Let him go. You got what you wanted, human. Are we free to go? Vale. No sé qué hacer. Lo dejamos ir. We had a deal. Human nobility. I didn't know such a thing existed. Thank you. I thought they were gonna kill me. Did Morden send you to find me? Este juego necesita sobre todo muy alta, relativa muy alta. Buen consejo. Gracias. Él te necesita, vuelve al centro médico. Te necesita. The professor could use your help right now. He's got too many patients and not enough volunteers. Yeah, okay. I'll go right away. Thanks again. I owe you... well, everything. Vale. Still alive! Heads up! Vale, nada por aquí. Me parece que hay gran cosa por ahí. Tenemos que ir por aquí abajo.
con ese. Coño. Hostia, que hay otro. Mierda. Impressive. Vamos por abajo y por aquí, ¿no? Hostiles incoming. Va, sal, cabroncete. Maldito. Enemies in front. Vale. ¿Cómo va la cosa? Nice. Bueno, hay que bajar, de todos modos. La primera vez que jugué saqué un final malo, no el peor, pero malo, joder. Vale, lo de la virtud, ¿no? Control de ventilación. Vale, a guardar el juego. Enemy down. Está detrás del otro, tío. Vale, nice. Voy a hacer un guardado manual. No hemos hecho ninguno desde ayer. Nice. The environmental controls should be nearby. We need to insert the cure, then reactivate the fans. Okay. You don't come here. We shut down machines, break fans. Everyone
choke and die. Then collectors make us strong. ¿Por qué haces esto, mamonazo? What did the collectors want? Collectors want plague. You work for Doctor. Turn on machines. Put cure in air. We kill you first. Ah. Trouble ahead. Uy, casi me cepilla. A ver. Rompecocos on fire. Vale, no me he enterado de la movida. Así que tengo que llegar a un sitio para inyectar la cura. Excellent. The cure is in place. Vale. Now we need to reactivate the fans. ¿Quién va por ahí? I have located the fan controls. There are two, one on either side of the room you're in now. There we go. Vale. Y el camino es... ¿Por aquí? ¿Abajo? Sí. ¿Quieres cambiar de lado? Gracias. Vale. Buena esa. Mala esa. Nice. Buena Miranda. Perfecto. Llego al mismo sitio desde aquí, ¿no? Sí. Vamos. Ya se cansa, tío. Vale, otro. This fan is powering back up. We still need to activate the other one. Va, igual quedará, tío. Who's next? Voy a probar el arma esta por probar, a ver cómo va. ¿What? ¿Qué es eso que acabo de tirar? Vamos a ir un poquito de escopeta. Hostia, me la comí, pero guay, ¿eh?
Mierda, tío. ¿En este juego no puedo dar las volteretas? Voy a tener que tirarle con el fusil. O no se quiere morir. Sit down. A dormirla, chaval. Ya está bien. Hostia. Vale, bien. ¿Qué es esto, tío? Vale. Está ya, ¿no? Nice. Environmental systems engaged. Airborne viral levels dropping. Patients improving. Vorcha retreating. Well done, Shepard. Thank you. And thank you from me as well. Those Batarians would have killed me. For a second there, I thought you were going to shoot them even after they let me go. Yo no soy así. I made a promise to spare them if they let you go. I honor my promises. Merciful of you. Risky. Would have killed them myself. Professor, how can you say that? You're a doctor. You believe in helping people. Lots of ways to help people. Sometimes heal patients, sometimes execute dangerous people. Either way helps. Go check on the patients. Lots of work to do. Think about what I said. Good kid, bit naive. He'll learn. Letting him take over the clinic. Should be able to handle it now that Vorcha are gone. Vale, ¿vendrás conmigo? We've cured the plague. Are you ready to help stop the collectors? Yes. Unexpected to be working with Cerberus. Many surprises. Just need to finish up here at the clinic. Won't take long. Meet you at your ship. Looking forward to it. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Si me quedo podré echar un vistazo por aquí. Pero es que no sé si me he dejado algo o algo. ¿Cómo se nota que le has estado dando al darse? Sí, sí. Se nota la diferencia, ¿eh? Vale, Francisco, muchas gracias por pasarte. Un abrazo. No sé qué hacer. Me marcho. We're heading out. See you on the Normandy. Ah, pero así tiene la misión completada. Hostia, pero me falta gente por reclutar ahí. No jodas. Hostia, me voy a la Normandía directamente. It's an honor to have you on board. Yes, very exciting. Cerberus working with aliens. Unexpected. Me faltaba una persona por reclutar, creo. Maybe? Not so human-centric. ¿Conoces al hombre ilusorio? You're very well informed. Solarian government well-connected espionage experts had top-level clearance once, retired now. Still, hear things. Informed of name only, no knowledge of man behind it. Anti-alien reputation listed as problematic. Vale. Desaparecen colonias humanas. The collectors have been abducting colonists from the fringes of the terminus systems. No distress signals are sent out. No signs of attack. There's virtually no evidence that anything unusual happened at all. Except that every man, woman, and child is gone. Gas, maybe? No, spreads too slow. Airborne virus. You don't have to sit there and guess. We collected samples from one of the colonies. I'd like you to analyze them and figure out how the collectors did this. Yes, of course. Analyze the samples. Going to need a lab. There's a fully equipped lab on the combat deck, Professor Solis. If you find anything lacking, please place a requisition order. Who's that? Pilot? No. Synthesized voice. Simulated emotional inflections. Could it be? No.
Maybe. Have to ask, is that an AI? Sí. This ship is equipped with an artificial intelligence. An AI on board, non-human crew members. Cerberus more desperate than I thought. The collectors have taken tens of thousands of colonists. We'll do whatever we have to do to find and stop them. Yes, of course. Can't risk being captured like colonists need to identify, neutralize technology, need samples. Which way to the lab? Follow me, Professor. Vale. Virtud 2. Escopeta... Hostia, qué buena esa, ¿no? Capacidad Medigel. Armadura de asalto Cerberus. Daño de fusil de asalto. Terminal de investigación en el laboratorio. Bueno, un montón de cosas, ¿eh? What's this area of the ship? This is the FTL communications room. In addition to interfacing with the FTL comm network, Normandy is fitted with a quantum entanglement communicator linked to the elusive man's office. This allows lag-free communication even when you operate off the comm grid. Cuántico. I've never heard of a quantum entanglement communicator. How does it work? Essentially, two subatomic particles are created in an entangled state. One is installed here, and the other in the elusive man's office. When one particle occupies a given quantum state, its entangled partner will always enter the opposite state, no matter the distance between them. If we alter the state of our particle, that alters the state of the elusive man's. This allows us to send data in the form of quantum bits. Bueno, why aren't these used everywhere? Each quantum pair costs nearly as much as a comm relay, and can pass only one quantum bit of data at a time. In addition to the cost and bandwidth issues, the system is strictly point-to-point. To contact 100 different worlds, we would need to manufacture and install 100 entangled pairs, one linked to each world. That's all for now. Logging you out, Shepard. Esto es el laboratorio, ¿no? Terminal de investigación. Acerca de investigación. Investiga nuevas mejoras para mejorar drásticamente para los miembros de tu pelotón, las armas y la nave. Vale. Mejoras de arma. Del fusil de asalto. Vale, con Iridio, por ejemplo, ¿no? Nice. ¿No puedo mejorarla más? Ah, que me pide un montón. Vale. Vale, con platino. Nice. Joder, no puedo. Y prototipos. A ver, fusil de asalto de recolector. Más a la capacidad de munición de armas pesadas. Eso está bien. Iridio. Armadura Inferno. ¿Esta es la que he comprado yo? ¿O esta es otra? Asalto Cerberus. Negociación. Esta es otra. Tecnología biótico 10%. Velocidad de correr. Pesadas, escudo de porcentaje, mientras al 1%. Está más cara, ¿eh? No, pero podemos comprar las dos, ¿no?
cuenta. Ah, pues ya estaría, ¿no? A ver, Mortin, ¿qué nos cuenta? Shepard, how can I help? Quiero hablar de ti. Have you got a minute to talk? Of course. Plague on Omega Delta. Saimi, Plenty of time to ¿qué tal? analyze Muy buena, collector guapa. intelligence. ¿Cómo estás? Impressive laboratory setup. Missed working for operations with a budget. AI in particular, very helpful. Best setup I've seen since work with Special Tasks Group. ¿Hay noticias de tu ayudante? Is your assistant Daniel settling in all right? Quite well. Safe and secure. Neighborhood mostly quiet with Plague gone. Left him the security mechs just in case. Can't be too careful. Also tired of mechs. Noisy. Never used them in STG. ¿Y qué es eso del GOE? You said you were in the Special Tasks Group. What kind of research were you doing? Not simply research. Several recon missions. Covert, high risk, served under a young captain named Kirihi. Studied Krogan genophage, took water, tissue samples from Krogan colonies. Vale. Conocí a Kirahi. I worked with an STG captain named Kirihi. His team helped me destroy Saren's cloning facility on Vermeer. Heard Kirihi died on Vermeer. No me acordaba ya. Not enough equipment for operation. Still managed to take down facility. Good captain. Dedicated. Bit of a cloaca, though. Loved his speeches. Hold the line. Personally prefer to get job done and go home. Probably military bravado, jargon, chest pounding. No offense. Vale, investigar. Bueno, esto de la genofagia ya sé cómo va, pero... What can you tell me about the genophage? Bioweapon designed by Solarian science team, deployed by Turians against Krogans to end Krogan rebellions more than 1,000 years ago. Affects every cell of Krogan body. Commonly and incorrectly considered a sterility plague. Actually adjusts viable fertility rates to compensate for a high Krogan birth rate. Stabilizes to pre-industrial population growth levels. Vale, me ha hecho un pequeño resumen. Nice talking with you, Morden. Should get back to work. Need to study. So much data. Here if you need me. Bien, a ver. Mejoras. Esto es otra cosa, ¿no? Ah, pues esto es lo que tengo, ¿no? Vale, aquí es para hacerlo, vale. Sala de reuniones. Jacob. Hostias, qué arsenal que hay aquí, tú. Commander, there hasn't been time to really settle in and take stock. I want to say that working with you is a great opportunity to do something that matters. It's a privilege to serve on the Normandy, Commander. Vale, es una misión peligrosa. You may change your tune if we end up like the original Normandy. Maybe. As long as the elusive man walks his talk. And you do the same, I'll do my best to make sure we succeed. That's been the condition for my service so far. I have issues with certain actions Cerberus has taken in the past. Vale, aprecio tu franqueza. It's good to hear a clear opinion. Sounds like we're two of a kind. That honors me more than you, Commander. Let me know if you need anything. Buen soldado. Commander, can I help you with something? Mejoras de la Normandía. Any thoughts on how to prepare against the Collectors? They spec'd this ship to the original Normandy, but you were there. The Collectors cut her like butter. This armor just isn't top of the line anymore. People will die if we don't upgrade. Alliance had some new toys in secret dev before I left. I could try and pull a few favors. Ah, vale, esto que te mete aquí, lo de las mejoras. Vale. Let me know when you want that, Commander. I'm more interested in just talking for a bit. Already? I'm not big on forcing these talks, Shepard. Let's do this later. Ah, vale, hasta luego. We'll talk later. Commander,
Quería socializar un poco, pero... Aquí elegimos el equipo, vale. Mortin, ¿qué lleva? Pistola ametralladora y cañón manual, vale. Shepard. Escopeta katana. La Viserator que me la acabo de comprar. El Carniflex este. Por la Predator M3. Hostia, ¿cómo se... ¿Cómo las puedo comparar, tío? No pone nada, ¿no? ¿Cómo se compara esto? O sea, ¿dónde me dice lo que quita y tal y todas esas cosas? El poder del arma y la cadencia y todas esas cosas. ¿No sale? Aceptar, atrás, no sale nada. ¿No sale o qué, tío? Ni idea, tío. No tengo ni pajolera idea, tío, cómo se hace eso. A ver. Me alegro de no haberme unido. De John Whitson. Hey, Aria, me ha dado esta dirección. Creo que me encontré contigo en Afterlife en Omega. Evitaste que me uniese a aquellos mercenarios que estaban intentando eliminar al Arcángel. Me enfadé mucho contigo aquella noche, me emborraché y tardé varios días en recuperarme. Fue entonces cuando vi los noticiarios y me enteré de que Arcángel había matado a casi todos los mercenarios. No sé quién eres ni si pudiste salir con vida allí, pero gracias. Me sentí como un idiota al conocer el número de cadáveres. Podría haber sido uno de ellos. Aprovecharé esta oportunidad que me has dado, John Whitson. Vale, bien, muchacho. Y... Vale, y curación de las cicatrices de tu rostro. Vale, la doctora Chacuas, comandante, he efectuado nuevas investigaciones sobre las cicatrices de tu rostro y he averiguado que el viejo dicho todo está en la mente. Es cierto, las actitudes negativas y los actos agresivos crean reacciones adversas en los implantes cibernéticos, mientras que los pensamientos pacíficos y los actos compasivos favorecen la curación. Si mantienes una mentalidad positiva, creo que las cicatrices de tu rostro se curarán solas. En caso contrario, disponemos de material quirúrgico que podríamos emplear para aislar tus implantes cibernéticos y acelerar su curación independientemente de tu actitud mental. He transferido los planes del nuevo equipo médico a tu terminal de investigación del laboratorio tecnológico. Atentamente, Chacuas. Vale. Commander, you've received a new message at your private terminal. Vale. ¿Dónde me equipaba yo las cosas, tío? ¿En el camarote? Bien, vamos. El precio de la venganza hace que se vea... Viaja a Zoria. Los recolectores. Montón de equipo. La maestra ladrona. Vale, esto es la ciudadela. Vale, la ciudadela, el consejo. El jefe criminal viaja a Corlus. Vale, esto me lo he dejado, ¿no? Tenemos que volver. Expediente la convict. Vale, es que nos habíamos dejado esto del Arcángel, gente. Y tareas. Hostia, también tengo todo esto. Vale. Los ingenieros, le tengo que llevar los enchufes, ¿vale? Esto no lo tengo. Esto no lo tengo. Tampoco. Vale, tengo lo de los ingenieros. Tenemos lo de los ingenieros. Voy a ir antes de nada. Antes de irnos a ningún sitio. Ingeniería.
Hola Kaiser, ¿qué tal? Muy buenas. El mejor Mass Effect del 2. Oye, me está gustando muchísimo, ¿eh? Porque yo me pasé el 1 hace poco aquí en el canal. El 3 jugué unas cuantas, por lo menos 20 horas. Pero me parece, de las 20 horas que jugué del 3, este me parece mucho mejor. No sé, me mola más, tío. ¿Dónde estaban estos? Por aquí. I've got green. You're the best, Commander. We just got those FBA couplings installed. Now we only have to calibrate every week instead of every day. We're thinking about celebrating our newfound free time with some Skillian 5 poker. Want to join us? Come on, Kenneth. The commander doesn't want to play cards with grease monkeys like us. Jugaré. Actually, that sounds interesting. Me gusta el póker. Fantastic. I'll get the cards. Nada de pasarse con el nuevo, ¿eh? My Skillian 5's a bit rusty. You'll be easy on the rookie, right? Of course, Commander. It's all friendly. Yeah, right. Vale. Minijuego. Has ganado 500 créditos jugando al póker escaliano, vale. Bueno, para la saca. Podrían haber hecho un minijuego. Beat me at my own game. You're all right, Shepard. Jeje. Seríamos vencido en su propio terreno. Nice. ¿Dónde está el ascensor? Vale, que me ha quedado aquí un puto lío con el ascensor. ¿Dónde está? Ascensor, ascensor. Aquí. Elevator. Alojamiento del capitán. A ver, aquí. Aquí puedo cambiarme la armadura y todas esas cosas. Ok. Falta. Tenemos que comprar pececitos. Está guapa, Está mola también, el infierno. No, tío, no había jugado. Correr, escudos y armas. Vale. Let's go. Vale. Voy a hacer un pis, gente. Voy a guardar aquí. Vengo enseguida, gente. Voy a hacer un pis.
tengo por aquí un mensaje. Vale, volvemos aquí, ¿no? A ver cómo se hace esto, tío, el arcángel. Vale, vamos a llevarnos a Mordin. Mordin y Miranda. Vale, este somos nosotros, tenemos 3 puntos. ¿Y esta no la desbloquea con otra? ¿O tendrás que sacarte esta y luego la otra? Yo voy a por esto primero, gente. Sí, que me da salud y de todo. No sé si me estaré confundiendo, pero... Okay. Judging by the quarantine reports, the plague has been completely eradicated, Shepard. Dr. Solis's assistant has been helping any patients with complications. Excellent. Knew he could do it. I have also accessed messages between mercenary groups regarding plans to deal with the Archangel. There's a recruiting station at Afterlife that may have information on him. En el puesto de reclutamiento del Afterlife. A ver, es que no me acuerdo cómo tenemos que hacer la misión esta. Es que, bueno, me habían dicho esto. A ver, los de aquí abajo, ¿dónde estaban? Sí, pero no me acuerdo por dónde había que ir. Era por aquí. Habíamos hecho la reclutación por allí. ¿Esto qué es? Ah, mira, el brandy, gente. Esto era para la doctora Shepard. Paso. Estamos de servicio. ¿Dónde estaba el tipo este? Este no es. Allí. Este. Es fuera del club. ¿Pero cómo es?
Depósito de transportes, ahí, ¿no? Abajo a la izquierda. Está al lado del eso, ¿no? Bueno, me estoy perdiendo, espérate. Coño, ¿cómo vuelvo, tú? Por aquí. Come on, let me in. A la derecha. Are you expecting? I'm on the mission. I hope you're ready. Archangel's been annihilating you freelancers. Let's go. Ready when you are. Get in. Vale. It's about time they sent me someone who looks like they can actually fight. They tell you what we're up against? The recruiter was a little vague. We wouldn't get many hires if everyone knew the truth. Archangel's holed up in a building at the end of the boulevard over there. He's got superior position, and the only way in is over a very exposed bridge. It's a killing ground. But he's getting tired, making mistakes. We'll have him soon enough. Vale. You guys have a plan? Nice. A small team is waiting to infiltrate his hideout, but we need to draw Archangel's fire so they can move in. And that's where we come in? Exactly. You'll be on a distraction team. Head straight over the bridge and keep Archangel busy so the infiltration team can sneak in behind him. Sounds a bit like a suicide mission. Pretty much. But you look like you can handle it. Head up to the boulevard and get to the third barricade. Talk to Sergeant Katka. He'll tell you when to go in. What do you know about Archangel? I'm the wrong guy to ask. I just do logistics. Tarek and the other merc bosses have been dealing with him for a while now. But don't be surprised if they're not thrilled about talking to a freelancer. Where's the infiltration team now? On the far side of the bridge near his hideout, but they can't get any closer without being seen. Vale. ¿Han cruzado el puente? How'd they get that close without being seen? More distractions. Tarek used a gunship to keep Archangel busy. We were able to sneak a few men into his hideout before he took it down, but they're stuck there. We need to keep Archangel focused on the bridge, so he doesn't find them and wipe them out. I better go find Sergeant Katka. Good idea. Watch yourself on the boulevard. Archangel's killed dozens out there already. Getting in, simple enough. Getting out, problematic. Cada cosa a su tiempo. Let's find him first. Then we'll figure out how to get back. Vale, ve con el sargento Katka. Ahora con el sargento Katka en la tercera barricada. Shepard, I've scanned the area, but I am unable to plot any other paths to Archangel. Guess we're going with the mercs. The heavy mechs and gunship possess considerable firepower. Weakening them before leaving will improve your chances. Vale. As the first wave goes in, the infiltration team will attempt to take Archangel by surprise. Do you need something? ¿Quién eres? You lead the Eclipse? You figure that out by yourself? I'm Jareth. I run Omega's Eclipse. What do you need, freelancer? El plan de ataque. So the infiltration team is the main focus of the attack?
Tarek's plan, not mine. He doesn't want to lose any more men, so he's throwing you freelancers at the problem. Archangel's not going anywhere, so I suppose there's no harm in trying. Who knows? Maybe you'll get lucky. Why are Eclipse on Omega in the first place? Since you care so much, Eclipse controls almost 20% of Omega. Our transports and mechs keep the EZO moving. Sounds very organized. Eclipse runs like a well-oiled machine, but Omega is anything but organized. It's a constant battle for control. Then Archangel comes along and complicates things even more. Why does Archangel give you so much trouble? Ask him. I'm just here to make as much money as I can. We didn't come to Omega to be constrained by laws and regulations. He'll regret ever coming to Omega, I promise you. Parece bastante enfadadito, Seems like this is personal for you. He raided one of my transports last month, killed 2 of my best operatives. One of them was my brother, so yes, it's pretty damn personal. I'll get going. Good idea. ¿Dónde está el mensaje ese que sale aquí, tío? Mensaje de Tarak. Tarak ha hablado con Garm y sus hombres y él están a bordo. Suponiendo que esta operación tenga éxito, podemos contar con una moral alta y una gran aprobación de la tropa. A juzgar por las pérdidas que ya hemos sufrido, existe la posibilidad de que no tengamos los hombres necesarios para pasar al siguiente objetivo. Aunque está claro que nadie en nuestra organización estaría listo para encargarse de Arya sin la ayuda de nuestros 2 Yaroth. Ya que se quieren cargar a Arya, tú. Ah, dar el pack de datos a Arya. Ah, esto me lo había pedido ella. Jaleo. ¿Dónde estoy, tío? Garm. You're in the wrong place, freelancer. ¿Quién eres? You the Blood Pack leader? Name's Garm. That's all you need to know. I'm stuck here waiting till you freelancers are done playing war. Ask your questions and go. Manada sangrienta. Why are the Blood Pack on Omega? We're the muscle on this bloody station. You need protection or want someone removed, talk to us. The Blood Pack are everywhere on Omega. Everybody loves us, and everybody hates us. Especialmente Arcángel, ¿no? I'm guessing Archangel mostly just hates you. He's just an uptight asshole. I don't really care what he thinks. But he's costing me men and making me work for my money. I'll be the one to take him out today. You watch. I'm the only one who's fought him one-on-one. El plan de ataque. When did the Blood Pack attack? Damn Tarek wants us to wait. I hate waiting. But he says the Suns have a plan, and they don't want us getting in their way. We're supposed to wait until the Eclipse and their mechs. We'll see. I should get going. About time. Vale. Ya, qué susto. ¡Ey! Lo tenía, coño, mierda. ¡Me cago en la puta! Ay, tío. Me he liado. Ay, coño. Mierda. ¿Qué me he liado? This should come in handy. Vale. Nice. Uy, aquí había de todo. Guay.
Ayudante de Kafka. Sergeant Kafka. You must be the group Salky mentioned. You're just in time. Aquí estoy. Were you waiting for us? The infiltration team is about to give us the signal. Archangel won't know what hit him. Got any questions? This may be your last chance. ¿Vas a venir? Are you leading the assault? Ha! Tarek doesn't pay me to fight. I just plan the attacks and fix the damn gunship. You freelancers get the privilege of... Target is in sight. Where a go? Check. Bravo team! Go, go, go! Archangel's got quite a surprise waiting for him. But that means no more waiting for me. Gotta get her back to 100% before Tarek decides he needs her again. You're working too hard. No sé por qué he hecho eso. Me ha salido RT y le he pulsado. Well, let's not wait around too long. Come on, we'll give these guys a surprise of our own. There! Fire! Vale. La escopeta nueva. We can use this. Bien. Hostiles to the right. Están abriendo las puertas. Pavacos. Hostia, pensaba que era de los nuestros. Te lo juro, ¿eh? Archangel? Nice. Un salariano, ¿no? Shepard. I thought you were dead. Es Garrus. What are you doing here? Good to see you too. I'm just surprised to see you. You and me both. Still, it's good to see a friendly face. Killing mercs is hard work, especially on my own. ¿Por qué Omega? Los mercenarios, Arcángel. Since when did you start calling yourself Archangel? It's just a name the locals gave me for all my good deeds.
I don't mind it, but please. It's, just Garrison. Me has disparado, tío. You nailed me good a couple of times, by the way. Concussive rounds only, no harm done. Didn't want the mercs getting suspicious. Uh-huh. If I wanted to do more than take your shields down, I'd have done it. Besides, you were taking your sweet time. I needed to get you moving. Vale, ¿por qué Omega? What are you doing out here on Omega? I got fed up with all the bureaucratic crap on the Citadel. Figured I could do more good on my own. At least it's not hard to find criminals here. All I have to do is point my gun and shoot. Los mercenarios. How'd you manage to piss off every major merc organization in the Terminus systems? It wasn't easy. I really had to work at it. I am amazed that they teamed up to fight me. They must really hate me. Well, we got here, but I don't think getting out will be as easy. No, it won't. That bridge has saved my life, funneling all those witless idiots into scope. But it works both ways. They'll slaughter us if we try to get out that way. So we just sit here and wait for them to take us out? It's not all that bad. This place has held them off so far. And with 3 of you, I suggest we hold this location, wait for a crack in their defenses, take our chances. It's not a perfect plan, but it's a plan. ¿Qué ha pasado aquí? How'd you let yourself get into this position? My feelings got in the way of my better judgment. It's a long story. I'll make you a deal. You get me out of here alive, and I'll tell you the whole damn thing. Vamos a darle una buena. I didn't like sneaking anyway. Time to spill a little merc blood. Glad to see you haven't changed. Let's see what they're up to. Looks like they know their infiltration team failed. Take a look. Scouts. Eclipse, I think. More than scouts. One less now, though. Indeed. We better get ready. I'll stay up here. I can do a lot of damage from this vantage point. You can do what you do best. Just like old times, Shepard. Let's give these bastards everything. Vale. Mierda. Mierda. No me queda. One last. Vale, ¿podemos bajar? ¿O tenemos que hacerlo todo desde aquí? ¿O cómo va esto? De combate indicator. I love this ride. One less to worry about. Never saw me coming. Vaya, tengo munición. Eclipse mercs have made it into the base. Eclipse mercs, rear stairs. Watch your back, Shepard.
go. ¿Dónde está? Ahí. Scoped and dropped. ¿Ya qué hacemos? Vale, pero no podemos bajar ni nada, ¿no? Ah, sí. ¿Sí o no? ¿O no? ¿Habrá que matarlos a todos o qué? There we go. You want something done properly. All right, let's see how you handle this, Archangel. Go. Puto robot. Un mecha enorme. ¿Dónde está eso? Ahí está. A ver. Vale, esta arma quita un huevo, hija puta. Bueno. Me ha flanqueado, tío. Me cago en 10. Ah, tengo el Vindicator ahora. Ah, que esto es el Vindicator. Vale. Es que se me han cambiado las armas de sitio. Vale. Where'd he go? Perfect. ¿Están todos muertos? Looks like that's all of them. Come find me before they regroup. Vale. I'm still up here, Shepard. Voy. Estaba mirando un par de cosillas por ahí. Neutralized all hostiles. Va. Oye, no. You're kicking ass, Shepard. Vale, They bien. barely touched me. Perfect. And we got Jareth in the process. I've been hunting that little bastard for months. Háblame de Irlanda. Un poquito. Why were you after him? He's been shipping tainted Ezo all over Citadel space. Half the goods I seized back at CSEC came from his team here on Omega. I took out a big shipment a while back and killed his top lieutenant in the process. Not surprised he decided to work with the other mercs after that. ¿Y ahora qué? We've still got Blood Pack and Blue Suns left. Think we can make a break for it? Maybe. Let's see what they're up to. They've reinforced the other side, heavily, but they're not coming over the bridge yet. What are they waiting for? What the hell was that?
Damn it. They breached the lower level. Well, they had to use their brains eventually. You'd better get down there, Shepard. I'll keep the bridge clear. Necesitas ayuda. I didn't come all this way to let you die. We'll split up 2 and 2. Keep one of my team here. You sure? Who knows what you'll find down there? Mordin se quedará. Mort, stay with Garrus. Keep him safe. We'll do what I can. Thanks, Shepard. You better get going. ¿Por dónde? How do I get to the basement? Go down a level. The basement door is on the west side of the main room behind the stairs. I'll radio directions if you need help, but you've got to get down there quick. Good luck. Ok. Vámonos, Mirandita. ¿Dónde está la puerta esa? Por aquí. ¿Esta? Vale, aquí podemos cambiar las armas si queremos. Bueno, vamos a seguir probando esto un poco. Get to the console and close that shutter before they can get through. Esta puerta se cerró por orden del comandante de la base de utilización Arcángel. Esta supongo que lo mismo, ¿no? O sea que a lo mejor luego me las puedo abrir, ¿eh? There we go. There's 2 more shutters. Get them closed fast. Puta. Mount that one. Large shutters and seal them. Very nice. Perfecto. Muévete, muévete, que se queda pillado ahí. Se quedó pilladísimo, tío. Firing now. There's a console near the shutters. Coño. Here they come. There's not many yet. Ah, me han matado, tío. La primera vez que morimos. Nos hemos hecho fatal. ¿Por qué no lo doy, tío? Mira que viene el perro por aquí. Find the large shutters and seal them. Heads up. Here they come. There's not too many yet. There's a console near the shutters. ¿Por qué no disparas?
que aquí no se cubre bien, tío. Joder. Vale. Get that shutter closed. We can't fight them on two fronts. Nice. Just one more shutter. Hurry. Garrus es el mejor personaje de toda la saga. La verdad que es un personajazo, Garrus, tío. Cógelo. Holding out for now. Dealing with shutters would help. ¿Cuál queda, tío? Por allá. Ah, aquella, ¿no? Nice. Hostia, hijo de puta. I'm going to need some help soon. They're getting more aggressive. Okay. There we go. Nice. More trouble on the bridge. I can't keep up. Por mirón. Por hacerte valiente. ¡Ah! ¡Qué fallo! Bueno, a ver si vienen más. Me quedan 2 disparos. Uno por aquí. Vale. Bueno, si hay que cerrar esto. Yo estoy aquí esperando. Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida. Claro, hay que cerrar aquí y ya está. Ya hay que cerrar y ya está, tío. Get back here, Shepard. They're coming in through the doors. Rip them to shreds!
Watch my back. I'll deal with Archangel. Vale, ¿esto qué es? Incineración. Nice. Joder. Están subiendo por las escaleras. ¿De dónde quieren llegar ahí? Si por aquí no nos pueden pillar. Hostia, no me queda munición. ¿Qué están todos arriba o qué, tío? Porque los oigo como si estuviesen aquí, ¿sabes? Están arriba, tío. Peleándose. Allá, ¿no? Tough bastards, but I've seen worse. And we took out Garm and his blood pack. This day just gets better and better. He was one tough son of a bitch. ¿Conocías a Garm? You fought with him before? Yeah, we tangled once. Caught him alone, none of his gang to help him. We still couldn't take him out. I've never seen a Krogan regen that fast. He's a freak of nature. He just kept at it until his Fortune showed up. It was close, but I had to let him go. Not this time. ¿Podemos irnos? Only the Blue Suns are left. I say we take our chances and fight our way out. I think you're right. Tarek's got the toughest group, but nothing we haven't faced before. Besides, he won't be expecting us to meet him head-on. Heads up! Vale, cuidado. Damn it! I thought I took that thing out already. They picked him, but not completely. I made sure of it. Bien. Firing now. They're rappelling down the side wall, ground floor. They've reached the rear stairs. I love this ride. Scratch one! Knock that one! Watch your shields. Nice. Yes. Enemies inbound. ¿Eso le quita o no le quita?
que cómo me lleva. Loco. Ah, pero esto es para revivir. Hostias. Pensaba que era para curarme, tío. Ay, estaba haciendo mal todo el rato. We're getting you out of here, Garrus. Just hold on. Radio Joker, make sure they're ready for us. He's in bad shape. We need to get him out of here. Vale. Vale, se ha cumplido, tío. Commander, we've done what we could for Garrus. But he took a bad hit. The doc's corrected with surgical procedures and some cybernetics. Best we can tell, he'll have full function. Pero está vivo, ¿no? El 3 creo que salía. Ah, vale. Shepard. Tough son of a bitch. Didn't think he'd be up yet. Nobody would give me a mirror. How bad is it? No estás peor que antes. Hell, Garrus, you were always ugly. Slap some face paint on there, and no one will even notice. Oh, don't make me laugh. Damn it, my face is barely holding together as it is. Probably for the best. Everyone was always ignoring you and hitting on me. Time for you to get a fair shot at it. Frankly, I'm more worried about you. I've heard bad things about Cerberus these past few years. Contigo, no debemos confiar en ellos. Esta vez Cerberus tiene razón. Esta vez Cerberus tiene razón. No sé. Esta vez Cerberus tiene razón. The collectors are wiping out human colonies, Garrus. Nobody else cares enough to stop it. I can't argue with that. Hard to believe the Council is letting the attacks go unanswered, though. Damn politicians. I'm fit for duty whenever you need me, Shepard. I'll settle in and see what I can do with the forward batteries. Perfecto. Vale, rebeldía, virtud, etc, etc. Daño de su fusil. ¿Cómo estás, Morty? Shepard, how can I help? I'll let you work. We'll be here if you need me. Okay. Ay, porque no sé por dónde voy. Qué guapo, Vale, aquí es que... Vale, voy a ver. Mejoras. Estado del equipo. Solicitud en mando de Cerberus. Vale, según los informes has estado trabajando en la nebulosa de Omega. Queremos que lleves a cabo una misión en el cercano planeta Lorek del sistema Fazar. Explorar el planeta para localizar la base donde, según creemos, Eclipse retiene a uno de nuestros operativos. Deberías de poder detectar el transmisor del operativo, rescátalo o, si no es posible, recuperar toda la información confidencial que Eclipse puede haber obtenido. Este es un asunto dedicado a Shepard. Confiamos en tu discreción. Y las cosas vuelven a estar tranquilas de la administración del centro médico de Omega. Comandante, quería volver a darte las gracias por salvarme de aquellos batarianos. Quería haber visto lo peor de la ira y el miedo de la clínica del Dr. Solus. No tenía ni idea de la cantidad de ira que su trabajo mantenía bajo control. De no ser por ti estaría muerto, gracias. Las cosas van bien, pero por el centro médico. Eliminaste la mayor parte de la plaga. Así que no me ha resultado demasiado difícil ocuparme del resto. Los soles azules siguen ofreciéndose para controlar la seguridad. Mantengo los mechas activados. No cometeré el mismo error 2 veces. Gracias, Daniel. Ok. Correo recibido. Vale, tengo el brandy para la doctora.
Eso estaba en otro piso, ¿no? Aquí está Jacob. Espera. Eso estaba en otro piso. A ver, por aquí no. No messages for you, Commander. Eso estaba aquí, ¿no? En la tripulación, ¿no? A ver. Vale, la doctora Chacos estaba aquí, ¿no? Tenemos el brandy. Tengo tu brandy, chata. How may I help you, Commander? I have a present for you, Doc. Sarah's ice brandy? You didn't. Thank you. I always regretted not opening that original bottle when I still could. I won't make the same mistake again. Why don't we open this bottle right here, right now, you and me? Bueno. You crack open the bottle. I'll get the glasses. Habrá que celebrar la victoria, ¿no? Yo ya no I bebo. thought Alenko's biotic display might have broken Jenkins' back, but Jenkins pops up and yells, "That was awesome!" Oh, Jenkins. Soldiers like him make the Alliance great. Cerberus lacks the same enthusiasm. Vale, un brindis por la alianza. Por los caídos. To Jenkins, to Presley, and to Alenko. May they never be forgotten. Hala. Bien, ¿no? Usa la CPU de investigación para los medijitos, eso. Eso tengo que usarlo en otro lado, gente, para mejorar. Es que no sé si me estoy saltando algo. Este quería algo. Este quería los ingredientes, pero no, todavía no se los hemos encontrado. Vale, y de aquí ya estaría, ¿no? A ver, espérate. Vale, el brandy está hecho. Zona de impacto. Vale. Entrega el pack de datos. Vale, lo de Aria, gente. De Arcángel. Pero esto será bueno que se lo entregue si Arcángel es nuestro colega. No sé. Vale. Eso tenemos que ir otra vez a Arcángel a entregar el pack de datos. Pero no sé si buena idea o mala hacer esto. Porque es que la misión no me acuerdo yo cómo era. A ver. Bueno, antes de eso guardo y ya está, pues ir al lío. ¿Puedo saltar esto, la animación está? Sí. Vale. Mira, me voy a ir con Garrus. Me voy a ir con el Arcángel. Loco. Venga, y con Jacob, que ese tiempo sin pillarlo. Vamos. Tengo 2 puntitos. ¿Esto cuánto quieres? 4, ¿no? Yo cuando tenga esto, lo todo lo demás. Vale. A ver, señor Garrus. El rebelde turiano. Y este señor. Vale, la plaga se ha erradicado por completo. También he buscado informes acerca de Arcángel. Parece que los equipos de investigación creen que ha muerto. Vale. No saben quién es, entonces. O sea, le puedo entregar lo que le salga de la gana porque no va a pasar nada, creo yo. Creo. De la manera guardamos y ya está. Vale, había que subir las escaleras, ¿no? Por aquí. Hola, señor Anto. ¿Dónde estaba? La entrada. Aquí arriba. La voy a guardar rápido y ya está.
Mira este pate de datos. This data pad was on one of the mercs that was after Archangel. They were coming for you next. Ah, vale, vale, vale. Persiguen a Arcángel y ahora iban a por ella. Interesting. Would someone like to tell me how this information slipped the net? I'll look into it. Thanks for the heads up, Shepard. Looks like I'll have to do a little cleaning in my organization. Vale. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Vale, pues ya estaría. No sé si me dirá algo más. What do you need? Nada más, me voy. Thanks. Maybe I'll come back later. You do that. Bueno, misión cumplida. Casi ya terminamos la parte esta de Omega, tío. Ya nos tocará ir a otro lado. Come on. ¿Solicitar nuevo seguidor? Ah, vale. No. Bueno, ahora ya lo he hecho. Vale, quitamos esto. Pues ya estaríamos, gente. Capacidad medigel. Me falta investigar estas mierdas, No sé desde dónde investigar eso. No sé si es desde aquí. ¿Se investiga todo desde aquí? Todo desde aquí, ¿no? Que estos son las mejoras que tenemos. Vale, y esto. Vale. Capacidad medigel, daño tecnológico. Bueno, a ver este. ¡Ey! Ah, este coño. Vale, digo, ¿qué pasa aquí? Ya estaría. A ver, quedamos por aquí. Salir de órbita. Vale. ¿Dónde vamos, tío? Por la zona de impacto de la Normandía. Esto no lo he explorado yo. ¿Qué es esto? Un planeta pequeñito. Si Winter estuviera más cerca de Sarabaric, tendría una atmósfera de dióxido de carbono y tal. Hostias. Joder, hay platino aquí, Claro, que queda
es muy leve. Munición para armas pesadas. Launching probe. Probe away. Vale. Sobra. Ok. Depósito de combustible. Vale. Misiones, tareas. Viaja a Zoria. Tener el recolector, hay un montón. Cliente. Ah, estos son los de tenemos que ir a reclutar gente. Viaja a Corlus y hasta el purgatorio. Este mismo, ¿no? Viaja a Corlus. El sistema Ymir. Corlus, sistema Ymir. A ver cómo llego yo ahí. Corlus, sistema Ymir. Vale. Ah, vale. Nebulosa de Omega, vale. ¿Y dónde está Ymir? Gente. We have used half our fuel. Uy, cómo se gasta aquí la energía aquí fuera. Gaseoso. Launching probe. Okay. Launched. Launching probe. Vale. Nice. Launching probe.
0. Squad members who have biotic and tech powers to be much more effective. A ver si hay más por aquí abajo. Sí. Hay otro. Probe away. Nice. Vale, uno menos. 33%. Vamos a ver este. Planeta con mucha gravedad, pero vida abundante. Probe launched. Away. Vale. Probe away. Momento 0. Probe away. Vale, nice. Otro pico aquí de elemento 0. Launching probe. Parece que me he movido. Ahí, ¿no? Probe launched. Va, sobra. Bueno, y faltaría uno más por aquí, ¿no? ¿Qué me falta? Tiene que haber alguno pequeñito o algo por ahí, ¿no? Ah, esto también. Ah, está ahí, coño. Vale, al lado del Sol. La Gasiris, un planeta algo más grande que un asteroide con una pesada corteza de carbono, bla, bla, bla.
Launching probe. Vale. Probe launched. Launching probe. Más o Launching menos. probe. Me quedan 6 sondas. Launching probe. Probe launched. Vale, lo dejamos por aquí ya. Yo creo que ahí está bien ya. 100%. Me queda de esto, tú, Tengo que comprar combustible, tío. Vale. Cualquiera. Anomaly detected. La corteza de alchera está formada por carbono y agua congelada, bla bla bla. A ver. Aquí se supone que es donde impactó la Normandía antigua. Anomalía detectada. Probe launched. Ahí. Probe. Something on our sensors. Vale, los escáneres confirman restos de la SSV Normandía en la superficie del planeta. No se detectan restos de vida o actividad mecánica. Zona de aterrizaje estable localizada en la zona de impacto. Espérate que terminemos de... ya que estoy aquí. Probe launched. Echamos las ondas. Probe away. Probe away. Launching probe. Launching probe. Vale.
Launching probe. Bien. Launching probe. Probe launched. Me sobra. Vale, aterrizar. Y bueno, lo voy a dejar por aquí, gente, ¿eh? Ahora cuando aterricemos, tío. Llevamos ya 4 horas, tío. Estoy cansado ya. Mañana seguimos. Restos de la Normandía. Explora la zona de impacto. Diario actualizada. Ah, pero voy solo. Gente. Bueno, da igual, pero guardamos aquí. Y mañana la exploramos. Ya seguimos. ¿Y Dark Souls aún seguirás con las runs? Bueno, sí, pues me voy a tomar un descanso, porque estoy saturado, tío. Estoy saturado. Me va a dar algo en la cabeza, tío, con tanta muerte en Dark Souls. Ay. Pues nada, gente. Nos vamos a ir al menú principal, que nos vamos. Me voy a descansar un rato y a prepararme la cena y estar tranquilito. Y esta noche pues veremos un ratito a Perepe también, que hay que ayudarlo a que coja la media de 3 espectadores, ¿sabéis? Vale, no iros todavía, voy a ver si puedo hacer una raid, ¿vale? Voy a poner aquí la pantallita como que hemos terminado, streaming, ¿vale? Un besazo para todos y un abrazo. Y voy a ver si puedo hacer una raid, gente. ¿Vale? Voy a echar un vistazo a ver quién hay. Y si no hay nadie por ahí, pues nos vamos. A ver, Twitch por aquí. Vale, pues vamos a meterle la raid a la señorita Puro Nervio Canario, a la Rebequita guapa. Voy a pasar con ella, ¿vale? Mira, aquí hay un papel para inspeccionar con un dibujo. Aquí pues, fuera de la cueva. Aquí está. Será otra misión, seguro. Ay, no sé si Seguro que es otra misión. No sé si tirarme, tío. Si no viene enemigo. Bueno, ya tenemos compañía. Listo. Ahí estamos. Vale, ya bajé. Alguien tiene un cofre o algo, tío. ¡Fofo! ¡Hola, Fofillo! Felicidades, dice. El hijo de 5 años de un pirata dibujó este. Pero ¿qué haces ahí si yo acabo de bajar y tú estás Hasta la próxima.